பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. கர்த்தாவின் விசுத்த நாமம் மகிமைப்படுமாறாகட்ടെ. இந்த ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட முதல் நாள் மாலை வேளையிலே உங்களை சந்திப்பதில் கிறிஸ்துவுக்குள் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். ഈ അനുഗ്രഹീത പ്രഥമ ദിന സന്ധ്യായുഗത്തിൽ നിങ്ങളെ കാണുവാനിടയായതിൽ കർത്താവിൽ വളരെ സന്തോഷിക്കുന്നു. ரோமருக்கு எழுதின நிருபம் 16ஆம் அதிகாரம் 20ஆம் வசனத்தை நாம் ஒரு விசை வாசிக்க கேட்கலாம். റോമർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 16ആം അധ്യായം 20ആം വാക്യം വായിച്ചു കേൾക്കാം. சமாதானத்தின் தேவன் சீக்கிரமாய் சாத்தானை உங்கள் கால்களின் கீழே நசுக்கி போடுவார். நம்முடைய கர்த்தராய் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய கிருபை உங்களுடனே கூட இருப்பதாக. ആമേൻ. സമാധാനത്തിന്റെ ദൈവമോ വേഗത്തിൽ സാത്താനെ നിങ്ങളുടെ കാൽ കീഴെ ചതച്ചു കളയും. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപ നിങ്ങളോട് കൂടി ഇരിക്കുമാറാകട്ടെ. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. കർത്താവിന്റെ വിശുദ്ധ നാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ. சமாதானத்தின் தேவன் சாத்தானை உங்கள் கால்களின் கீழே நசுக்கி போடுவார் என்று நாம் இப்பொழுது வாசிக்க നാം ഇപ്പോൾ വായിച്ചു കേട്ടത് സമാധാനത്തിന്റെ ദൈവം സാത്താനെ നമ്മുടെ കാൽ കീഴെ ചതച്ചു കളയുമെന്നാണ്. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியிலே கடந்து வந்ததனுடைய பிரதான நோக்கம் அதுவாகவே இருக்கிறது. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിൽ ആഗതനായതിന്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം ഇത് തന്നെയാണ്. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்தில் பிறந்தது, மரித்தது, மறுபடி உயிரோடு எழும்பினது, மறுபடி பரத்திற்கு போனது, மறுபடியும் வரப்போகிறது எல்லாமே தெளிவாக சொல்லப்பட்டாலும் இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியிலே கடந்து வந்ததற்கு மிக முக்கியமான ஒரு நோக்கம் சாத்தானை நசுக்கும்படியாக. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ലോകത്തിൽ ആഗതനായി അവൻ കഷ്ടങ്ങൾ സഹിച്ചു, അവൻ മരിച്ചു, അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു, സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്തു, അവൻ വീണ്ടും വരും. ഇതൊക്കെ വ്യക്തമായി പറയുന്നുവെങ്കിലും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ലോകത്തിൽ വന്നതിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഉദ്ദേശം എന്നത് സാത്താനെ നമ്മുടെ കാൽക്കീഴെ ചതച്ചു കളയുവാൻ വേണ്ടിയാണ്. இதைத்தான் ஆதியாகமம் 3ஆம் அதிகாரம் 15ஆம் வசனத்தை நாம் பார்க்கும் பொழுது ஸ்ரீயின் வித்தானவர் உன் தலையை நசுக்குவார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 3ആം അധ്യായം 15ആം വാക്യത്തിൽ സ്ത്രീയുടെ സന്തതി നിന്റെ തലയെ തകർക്കും എന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. அவர்தான் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து. അത് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു. அவர் இந்த உலகத்திலே வந்து சாத்தானுடைய தலையை நசுக்கினது மாத்திரமல்ல பிரியமானவர்களே, இன்றைக்கும் அவன் எழும்பும் பொழுது மறுபடியும் அவன் சபையின் கீழே, சபையினுடைய காலின் கீழே அதை மறுபடியும் நசுக்கி போடுவார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. യേശു ക്രിസ്തു സാത്താന്റെ തലയെ തകർത്തത് മാത്രമല്ല, ഇന്നും അവൻ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ സഭയുടെ കാൽ കീഴെ സാത്താന്റെ തലയെ ചതച്ചു കളയുമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. இன்றைக்கும் அவனுடைய சக்திகள் பூமியிலே பல விதங்களில் கிரியை செய்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். ഇന്നും അവന്റെ ശക്തി പല വിധത്തിൽ ഭൂമിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാമല്ലോ. இன்றைக்கு அவனை கீழே தள்ளிவிட்டபடினால் அவன் பல இடங்களில் இருந்து பல விதங்களில் சபைக்கு விரோதமாக, ஜனத்துக்கு விரோதமாக, இல்லாவிட்டால் தேசத்தில் உள்ளதான பாவப்பட்ட ஜனங்களுக்கு விரோதமாக அவன் போராடுகிறதை நாம் இன்றைக்கு கண்கூடாக காண்கிறோம். അവനെ താഴെ തള്ളിയിട്ടത് കൊണ്ട് അവൻ സഭയ്ക്ക് വിരോധമായി, ജനത്തിന് വിരോധമായി, ദേശത്തിലെ സാധാരണക്കാർക്ക് വിരോധമായി പല നിലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമുക്കിന്ന് വ്യക്തമായി കാണുവാൻ കഴിയും. தனக்கு அந்த மேன்மையான இடம் கிடைக்காத பொழுது தன்னை போல யாருக்குமே அது கிடைக்க கூடாது என்பது பிசாசினுடைய ஒரு தந்திரமாக இருக்கிறது. ഉന്നത സ്ഥാനം തനിക്ക് ലഭിക്കാത്തത് കൊണ്ട് തനിക്ക് ലഭിക്കാത്ത സ്ഥാനം മറ്റുള്ള ആർക്ക് ലഭിക്കരുതെന്നുള്ളതാണ് പിശാചിന്റെ ദുരുദ്ദേശം. ஏசாயா 14ஆம் அதிகாரத்தின்படி அவனை அவர் மேலே இருந்து கீழே தள்ளுகிறதை நாம் பார்க்க முடியும். യെശയ്യാവ് 14ആം അധ്യായ പ്രകാരം നോക്കിയാൽ കർത്താവ് അവനെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് തള്ളിയിടുന്നത് കാണാം. அவன் தன் இருதயத்திலே வடதிசையில் உள்ள சீயோன் பர்வதத்தை வாஞ்சித்த பொழுது உடனே அவனை கீழே தள்ளுகிறதாக நாம் பார்க்கிறோம். ഉത്തരാദിക്കിലുള്ളതായ സിയോൻ പർവ്വതം അവൻ തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ മോഹിച്ചപ്പോൾ അവനെ താഴേക്ക് തള്ളിയിട്ടതായി കാണാം. ஏசாயா 14:13 நாம் அதை பார்க்க முடியும். യെശയ്യാവ് 14:13 അത് കാണാം. தொடர்ச்சியாக நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது அவனை அகால பாதாளத்திலே தள்ளி விடுகிறார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. തുടർന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ അവനെ അഗാധ പാതാളത്തിൽ തള്ളിയിടുന്നതായും കാണാം. இன்றைக்கும் கூட அவனுடைய வல்லமைகள் சபைக்கு விரோதமாக, ஜனத்துக்கு விரோதமாக, தேசத்துக்கு விரோதமாக போராடுகிறதை நாம் எல்லாரும் உணர்கிறோம். ഇന്നും അവന്റെ ശക്തികൾ സഭയ്ക്ക് വിരോധമായി, ജനത്തിനെതിരായി, ദേശത്തിനെതിരായി പോരാടുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. இன்றைக்கும் கூட ஒவ்வொரு தேசத்தின் வல்லமைகள் முழுவதுமே தேசத்தை அவன் கட்டுப்படுத்துகிறான் என்றும் கூட வேதத்தில் இருந்து நாம் விளங்கிக் கொள்ள ഇന്നും ബൈബിളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. മുഴു ലോകത്തിനും ദേശങ്ങളുടെ ശക്തിയെ അവൻ നിയന്ത്രിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു. இந்த முதலாம் நாள் கூட்டத்திலே சாத்தானை நாம் நசுக்க வேண்டியபடியாக தேவன் விரும்புகிறார். ഇന്ന് ഒന്നാമത്തെ യോഗത്തിൽ തന്നെ സാത്താനെ നാം ചതച്ചു കളയണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. இந்த கேரளத்திலே போராடி கொண்டிருக்கிற வல்லமைகளை நாம் மிதிக்கும் பொழுது, நசுக்கும் பொழுது மறுபடியும் இந்த ஊழியங்கள் தலை தூங்க ஒரு வாய்ப்பு இருக்கிறது. ഈ കേരളത്തിൽ പോരാടുന്നതായ ശത്രുവിന്റെ ശക്തികളെ നാം ചതച്ചു കളയുമ്പോൾ വീണ്ടും ഇവിടെ വേല അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുവാനുള്ളതായ അവസരമുണ്ട്. ஒவ்வொரு தேசத்துக்கும் ஒவ்வொரு வல்லமைகள் விழுந்து அதை கட்டுப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறதாக வேதம் சுட்டிக்காட்டுகிறது. ഓരോ ദേശത്തിനെതിരായി വീണുപോയതായ ശക്തികൾ എഴുന്നേറ്റ് അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതായി ബൈബിൾ പറയുന്നു. அன்றைக்கு மேலே இருந்து தள்ளிவிடப்பட்ட ஒரு கூட்டம் சக்தி வானத்தில் நின்றதாகவும், அடுத்த ஒரு கூட்டம் பூமியில இருந்ததாகவும், அடுத்த ஒரு கூட்டம் பாதாளத்தில் போய் விழுந்ததாகவும் வேதம் சுட்டிக்காட்டுகிறது. അന്ന് തള്ളിയിടപ്പെട്ടതായ ശക്തികളിൽ
ഒരു കൂട്ടം ആകാശത്തിലും ഒരു കൂട്ടം ഭൂമിയിൽ വീണു, മറ്റൊരു കൂട്ടം അവിടെ നിന്ന് പാതാളത്തിലേക്കും തള്ളപ്പെട്ടതായി ബൈബിൾ പറയുന്നു. നാം ഇത് சரியான விதத்தில் விளங்கிக் கொள்ள முடியும். നാം ഇത് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കണം. லூக்கா எழுதின சுவிசேஷத்தை நாம் பார்க்கும் பொழுது, ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം വായിക്കുമ്പോൾ 10 அதிகாரம் 18 வசனத்திலே அந்த விழுந்து போன ஒரு வல்லமை வானத்திலேயே நின்று கொண்டதாக பார்க்கிறோம். 10 അധ്യായം 18 വാക്യത്തിൽ അവിടെ തള്ളപ്പെട്ടതായ ശക്തി അത് ആകാശത്തിൽ നിൽക്കുന്നതായി കാണാം. வெளிப்படுத்தல் 2 அதிகாரம் 13 வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது சாத்தான் தன்னுடைய சிங்காசனத்தை பூமியிலே போட்டிருக்கிறதாக வேதம் சொல்லுகிறது. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 2 അധ്യായം 13 വാക്യത്തിൽ സാത്താൻ തന്റെ സിംഹാസനം ഭൂമിയിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നെന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നു. யூதா நிருபத்திலே 6 வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது അന്ധകാരത്തിലെ ഒരു വല്ലമയെ തള്ളി അവർ കട്ടി മുദ്ര போட்டு வைத்திருக்கிறார் என்றும் வேதம் சொல்லுகிறது. യൂദായുടെ ലേഖനം 6 അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു കൂട്ടം ദൂതന്മാരെ അവൻ അന്ധകാര ചങ്ങലയിൽ ബന്ധിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നെന്ന് കാണാം. அங்கே வானத்தில் மட்டுமல்ல, இங்கேயும் சாத்தான் தன்னுடைய சிங்காசனத்தை போட்டு வைத்திருக்கிறான். ஆனால் தான் தேசங்கள் அவனுடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிறது. நாம் சரியாக அந்த வல்லமையை அழிக்கும் பொழுதுதான் நமக்கு விடுதலையும் ஜெயமும் சபையினுடைய ஸ்தானமும் பாதுகாக்கப்படும். ആകാശത്തിൽ മാത്രമല്ല, ഭൂമിയിലും സാത്താൻ തന്റെ സിംഹാസനം സ്ഥാപിച്ചവൻ ദേശങ്ങളെ ഭരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നാം ഈ നാളുകളിൽ അവന്റെ തലയെ തകർത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ വീണ്ടുമായിട്ട് സഭയുടെ ആസ്ഥാനം സൂക്ഷിക്കപ്പെടൂ. தானியேல் 10 அதிகாரம் 13 வசனத்திலே பார்க்கும் பொழுது பெர்சியாவின் அதிபதி என்ற ஒரு வார்த்தையை நாம் பார்க்கிறோம். ദാനിയേൽ 10:13 വായിക്കുമ്പോൾ പാർസി സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ പ്രഭു എന്ന് കാണാം. தானியேல் 10:20 பார்க்கும் பொழுது கிரேக்கு தேசத்தின் அதிபதி என்று பார்க்கிறோம். 10:20 കാണുമ്പോൾ യവന ദേശത്തിന്റെ പ്രഭു എന്ന് കാണാം. இந்த வல்லமைகள் அந்தந்த தேசத்தை கட்டுப்படுத்திக் கொண்டு ஒரு மனிதன் என்ற பெயரிலே உலகத்திலே ஒரு கட்சி ஒரு பார்ட்டியை வைத்து அது ஆளுகை செய்தாலும் இதற்கு பின்னாலே ஒரு வல்லமை இருக்கிறது. ഈ ദുഷ്ടശക്തികൾ അതാത് ദേശത്തെ അവ നിയന്ത്രിച്ചു വയ്ക്കുന്നു. ഒരു വ്യക്തിയുടെ രൂപത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംഘടനയുടെ രൂപത്തിലോ അവ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെങ്കിലും ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു വലിയ പൈശാചിക ശക്തിയുണ്ട്. சரியான அபிஷேகமும் சரியான வெளிப்படுத்தலும் உள்ள தேவ ஜனங்கள் மட்டுமே இந்த வல்லமையை புரிந்து கொள்ளவும் முடியும், இந்த வல்லமையை மேற்கொள்ளவும் முடியும். ശരിയായ അഭിഷേകം വെളിപ്പാടുമുള്ളതായ ദൈവജനത്തിന് മാത്രമേ ഇതിനെ തിരിച്ചറിയാനും കീഴ്പ്പെടുത്തുവാനും കഴിയൂ. இந்த வல்லமையினுடைய சக்திகள் என்ன? ഈ ദുഷ്ടശക്തികളുടെ ബലം എന്താണ്? இது உலகத்தை ஆளுகிறதோ இல்லையோ தேவ ஜனத்துக்கு விரோதமாக எழும்புகிறதை நாம் விளங்கிக் கொள்ள இயலும். ഇതാ ലോകത്തെ ഭരിക്കുന്നോ ഇല്ലയോ, പക്ഷേ ദൈവജനത്തിന് വിരോധമായി എഴുന്നേൽക്കുന്നത് കാണാം. தேவ ஜனத்தினுடைய ஜெபங்களுக்கு பதில் வராமல் தடுக்கிற அந்த பெர்சியாவின் அதிபதியை நீங்கள் வேதத்திலே பார்க்க முடியும். ദൈവജനത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി ലഭിക്കാതെ തടുക്കുന്നതായ പാർസി രാജ്യത്തിന്റെ പ്രഭുവിനെ കാണാം. ஒவ்வொரு தேசத்தை மாத்திரமல்ல, ஒவ்வொரு வில்லேஜையுமே அவன் கண்ட்ரோல் பண்ணுகிறான். ഓരോ ദേശങ്ങളെ മാത്രമല്ല, ഗ്രാമങ്ങളെയും അവൻ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. ஆபகுக்கு 3 அதிகாரம் 14 வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது ഹബക്കൂക്ക് 3:14 ஒவ்வொரு கிராமத்தின் அதிபதிகளை குறித்து பார்க்கிறோம். அவைகளை கர்த்தர் உருவ குத்தி போடுவார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. ഓരോ ഗ്രാമത്തിന്റെയും അധികാരികളെ കാണാം. കർത്താവ് അതിനെ താഴെയിടുമെന്ന് കാണുന്നുണ്ട്. இந்த உலகத்திலே இந்த உலகத்தின் அதிபதி முழு உலகத்தை ஒவ்வொரு தேசமாக பிரித்து அவன் ஆளுகை செய்கிறது மாத்திரமல்ல, முழு உலகத்தையும் கட்டுப்படுத்தும்படியாக அவன் இறங்கி கிரியை செய்கிற ஒரு தீவிரமான நாட்கள் தான் இந்த நாட்கள். ലോകത്തിന്റെ പ്രഭു ഈ ലോകത്തെ പല ഭാഗങ്ങളായി പ്രദേശങ്ങളായി വിഭജിച്ച് ഭരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, മുഴു ലോകത്തെയും ചേർത്ത് അവൻ ഭരിക്കുവാനായിട്ട് അതിതീവ്രതയോടെ പ്രയത്നിക്കുന്ന കാലമാണിത്. இந்த முதலாம் கூட்டத்திலேயே சாத்தானை கட்டிவிட்டால் மீதி உள்ள கூட்டங்கள் எல்லாம் ஆசீர்வாதமாக செழிப்பாக எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் நடக்கும் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன். ആകയാൽ ഈ പ്രാരംഭ യോഗത്തിൽ തന്നെ സാത്താനെ നാം ബന്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയുള്ള യോഗങ്ങളെല്ലാം തന്നെ തടസ്സം കൂടാതെ വളരെ സമൃദ്ധിയായി നല്ല നിലയിൽ നടക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. சிலுவையிலே அவனுடைய தலையை நசுக்கிறது மாத்திரமல்ல, ரோமர் 16:20 சொல்லுகிறது, மறுபடியும் உங்கள் கால்களின் கீழே அவனை ஒரு விசை நசுக்கி போடுவார். ക്രൂശിൽ അവന്റെ തലയെ തകർത്ത് കളഞ്ഞത് മാത്രമല്ല, റോമർ 16:20 വായിക്കുമ്പോൾ ദൈവം വീണ്ടും സാത്താനെ നിങ്ങളുടെ കാൽ കീഴെ ചതച്ചു കളയും. சிலுவையில் அவர் பெற்ற ஜெயத்தை நாம் முதலாவது நமக்கு சொந்தமாக மாற்ற வேண்டும். ക്രൂശിൽ അവൻ നേടിയതായ ജയത്തെ നാം ആദ്യം നമ്മുടെ സ്വന്തമാക്കി മാറ്റണം. நாம் எப்பொழுதெல்லாம் ஒவ்வொரு ஸ்தானத்தை எட்டுகிறோமோ, அபிஷேகத்தில் வளருகிறோமோ, இல்லாவிட்டால் தாழ்ந்து போகிறோமோ, அந்த நேரங்கள் எல்லாம் இந்த சக்தி நம்மை சந்திப்பதை நாம் பார்க்க இயலும். നാം നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറുമ്പോൾ, അഭിഷേകം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ, ഒരു സ്ഥാനത്തെത്തുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു അധപതനം ഉണ്ടാകുമ്പോഴെല്ലാം ഈ ശത്രുവിന്റെ ശക്തികൾ നമ്മെ നേരിടുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. இயேசு அபிஷேகம் பெற்றவராக அவர் வெளியே வந்த உடனே அவரை சோதிக்கும்படியாக ஒரு சக்தி வந்து 3 விசை அவரை சோதித்ததாக வேதம் சொல்லுகிறது. எல்லாருக்கும் தெரியும். യേശു അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചപ്പോൾ തന്നെ സാത്താൻ അവന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് അവനെ 3 പ്രാവശ്യം പരീക്ഷിച്ചത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. இவனை குறித்து இயேசு கிறிஸ்து திரும்ப பேசும் பொழுது அவன் ஒரு உலகத்தின் அதிபதி என்று அவர் பேசுகிறார். കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് വീണ്ടും പറയുമ്പോൾ ലോകത്തിന്റെ പ്രഭു എന്നാണ് പറയുന്നത്. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு
மகிமை உண்டாவதாக. കർത്താവിന്റെ വിശുദ്ധ നാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ. யோவான் 12:31 அவர் அவனை உலகத்தின் அதிபதி என்று இயேசு சுட்டிக்காட்டுகிறார். യോഹന്നാൻ 12:31 കർത്താവായ യേശു അവനെ ലോകത്തിന്റെ പ്രഭു എന്നാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. யோவான் 14:30 அவனை மறுபடியும் அவர் சந்தித்ததாக வேதம் பார்க்கிறோம். യോഹന്നാൻ 14:30 അവൻ വീണ്ടും വന്നതായി നമുക്ക് കാണാം. இவன் இன்றைக்கும் சபைக்கு விரோதமாக எழும்புகிற ஒரு சக்தி. ഇവൻ ഇന്നും സഭയ്ക്ക് വിരോധമായി എഴുന്നേൽക്കുന്ന ഒരു ശക്തിയാണ്. அவன் உலகத்தின் அதிபதி. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நம்முடைய ரட்சிப்பின் அதிபதி. കർത്താവായ യേശു നമ്മുടെ രക്ഷാനായകനാണ്. അവനോ ലോകത്തിന്റെ പ്രഭുവാണ്. எபிரேயர் 2ஆம் அதிகாரத்திலே நம்முடைய ரட்சிப்பின் அதிபதியை அவர் உபத்திரவங்களின் வழியாக பூர்ணப்படுத்துகிறது. அவருக்கு ஏற்றதாக இருந்தது என்று வேதம் சுட்டிக்காட்டுகிறது. എബ്രായ ലേഖനം 2ആം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ രക്ഷാനായകനെ താൻ അനുഭവിച്ച കഷ്ടങ്ങളാൽ തികഞ്ഞവനാക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് യുക്തമായിരുന്നു. இந்த உலகத்தின் வல்லமையை ஒரு விசுவாசி, ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை, ஒரு அபிஷேகம் பெற்றவன் சரியான அபிஷேகத்தின் நிறைவு இருந்தால்தான் அவனை ஜெயிக்க இயலும். ഈ ലോകത്തിന്റെ ശക്തിയെ ഒരു വിശ്വാസി അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചവന് യഥാർത്ഥമായ അഭിഷേകത്തിന്റെ നിറവുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിനെ ജയിക്കുവാൻ സാധിക്കൂ. இன்றைக்கு சபைக்கு விரோதமாக இந்த உலகத்தின் வேஷங்கள் எழும்புகிறதை பார்க்கலாம். ഇന്ന് സഭയ്ക്ക് വിരോധമായി ഈ ലോക വേഷങ്ങൾ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് കാണാം. உலகத்தின் ஆசைகள் ஜனங்களுக்கு விரோதமாக எழும்புகிறதை பார்க்கலாம். ലോകമോഹങ്ങൾ ജനത്തിന് വിരോധമായി വരുന്നത് കാണാം. உலகத்தின் கவலைகள் சபையை நெருக்குகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். ലോകത്തിന്റെ വിചാരങ്ങൾ സഭയെ ഞെരുക്കുന്നതും കാണാം. இன்றைக்கும் இந்த வல்லமைகளை நாம் எதிர்க்கும்படியாக நமக்கு தேவன் ஒரு வல்லமையுள்ள ஒரு அபிஷேகத்தை கொடுத்திருக்கிறார். ഇന്നും ഈ ശക്തികളെ എതിർക്കുവാൻ ദൈവം നമുക്ക് ശക്തിയുള്ള ഒരു അഭിഷേകം തന്നിട്ടുണ്ട്. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. കർത്താവിന്റെ വിശുദ്ധ നാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ. அன்றைக்கு அவன் விழுந்து போன ஒரு வல்லமை, ஆனால் இன்றைக்கு அவன் பல ஸ்தானங்களில் நின்று தன்னுடைய வல்லமையை வெளிப்படுத்தி எதிர்த்து போராடி கொண்டிருக்கிறதை நாம் பூமியிலே பார்க்க இயலும். അന്ന് അവൻ വീണുപോയ ഒരു ശക്തിയാണെങ്കിലും ഇന്ന് അവൻ പല സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവൻ തന്റെ ശക്തിയെ വെളിപ്പെടുത്തി അവൻ പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാണാം. സഭയ്ക്ക് വിരോധமாக, സഭയ്ക്ക് വിരോധമായി, உலகத்துக்கு விரோதமாக, ലോകത്തിനെതിരായി, பரிசுத்தவான்களுக்கு விரோதமாக, ശുദ്ധന്മാർക്കെതിരായി, நல்ல அபிஷேகம் பெற்ற விசுவாசிகளுக்கு விரோதமாக, നല്ല അഭിഷേകം പ്രാപിച്ച ദൈവജനത്തിനെതിരായി, வாலிப பிள்ளைகளுக்கு പയ്യங்களுக்கு விரோதமாக, യുവതി യുവാക്കൾക്കെതിരായി, நம்முடைய வருங்கால சந்ததிக்கு விரோதமாக, നമ്മുടെ ഭാവി തലമുറയ്ക്കെതിരായി, சபையின் பரிசுத்தத்துக்கு விரோதமாக, സഭയുടെ വിശുദ്ധിക്കെതിരായി, சபையின் மறுரூபத்துக்கு விரோதமாக, സഭയുടെ രൂപാന്തരത്തിനെതിരായി, இப்படி பல விதங்களிலே அவன் போராடுகிறதை நாம் பார்க்க இயலும். എങ്ങനെ വിവിധ നിലകളിൽ അവൻ പൊരുതുന്നത് കാണാം. இதைத்தான் எபேசியர் 6ஆம் அதிகாரம் 12ஆம் வசனத்திலே பவுல் தெளிவாக பேசுகிறார். എഫേസ്യ ലേഖനം 6:12 പൗലോസ് ഇത് വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട്. நம்முடைய போராட்டங்கள் மாம்சத்தோடும் இரத்தத்தோடும் அல்ல. നമുക്ക് പോരാട്ടമുള്ളത് ജഡരക്തങ്ങളോടല്ല, நம்முடைய போராட்டங்கள் துரைத்தனங்களோடும் அதிகாரங்களோடும் என்று அவர் தெளிவாக பேசுகிறார். വാഴ്ചകളോടും അധികാരങ്ങളോടുമാണ് നമുക്ക് പോരാട്ടമുള്ളതെന്ന് താൻ പറയുന്നു. பிரபஞ்சத்தின் அந்தகார லோகாதிபதிகளோடு நமக்கு போராட்டம் உண்டு. ഈ അന്ധകാര ലോകാധിപതികളോട് നമുക്ക് പോരാട്ടമുണ്ട്. வான மண்டலங்களில் உள்ள பொல்லாத ஆவிகளின் சேனைகளோடு நமக்கு போராட்டம் உண்டு. സ്വർലോകങ്ങളിലെ ദുഷ്ടാത്മ സേനകളോടും നമുക്ക് പോരാട്ടമുണ്ട്. ஒவ்வொரு இடங்களிலும் இப்ப கொட்டாரக்கரைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கொட்டாரக்கரையை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு ஒரு ஸ்பிரிட் இருக்கு. കൊട്ടാരക്കര എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു ദുരാത്മാവുണ്ട്. நம்முடைய ஒரு பாஸ்டர் திருப்பதிக்கு மாற்றமாகி போனார். നമ്മുടെ ഒരു പാസ്റ്റർ തിരുപ്പതിക്ക് സ്ഥലം മാറ്റമായി പോയി. அவர் புதிதாக அந்த பழைய ஃபெய்த்தவங்க போயிருந்த போது താൻ അവിടെ ആദ്യമായി ആ പഴയ ഫെയ്ത്തിൽ ചെന്നപ്പോൾ ஃபர்ஸ்ட் நாள் அவர் மார்னிங் பிரைசிங் முடிச்சிட்டு வெளியே வந்து படுத்திருந்தார். താൻ അതിരാവിലെ സ്തോത്രാരാധന കഴിഞ്ഞു വന്ന് കിടന്നു. கொஞ்ச நேரத்துல ஒரு லைட் தெரிந்தது. അപ്പോൾ ഒരു വെളിച്ചം കണ്ടു. தூரத்துல இருந்து அது வந்து கொண்டே இருந்தது. ദൂരെ നിന്ന് അത് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. அவருக்கு ஆச்சரியமா இருந்துச்சு, இப்படி இவ்வளவு நாள் நம்ம பார்த்ததே இல்லையே. താൻ അത്ഭുതപ്പെട്ട് ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ. அது வந்து கொண்டே இருந்தது. അതിങ്ങനെ അടുത്ത് വരുന്നു. அவர் ஒரு அப்படி யோசிச்சார், ஒருவேளை ஃளைட் லைட்டா இருக்கும், கொஞ்சம் தாள அடிச்சிட்டு போறான்னு போல. ഒരു വിമാനത്തിന് വെളിച്ചമാകാം, അതൊരൽപ്പം താഴ്ന്നു പറക്കുകയായിരിക്കാം. நேரமாக ஆக அது ரொம்ப க்ளோஸாகவே வந்து விட்டார். എന്നാൽ അത് വളരെ അടുത്ത് വന്നു. அப்பொழுது அவருக்கு ஒரு டவுட், ஒருவேளை கர்த்தர் ஏதோ ஒரு வெளிச்சம் ஒரு தரிசனம் கொடுக்கிறாரோ இப்படி வேற மாதிரி சிந்திக்க ஆரம்பிச்சார். താൻ ചിന്തിച്ചത് ഇനി ദൈവം തരുന്ന ദർശനമായിരിക്കുമോ. இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல அது ஃபேட்டம்குள்ளே வந்துருச்சு. എന്നാൽ അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ അത് വിശ്വാസ വീട്ടിൽ വന്നു. அந்த வெளிச்சம் கிட்ட வந்த உடனே தான் இவருக்கு புரிஞ்சது, அந்த வெளிச்சத்துல இருந்து சந்தனம் குங்குமம் இந்த ஒரு மாதிரி வித்தியாசமான ஸ்மெல் அடிக்க ஆரம்பிச்சு. അപ്പോൾ ആ വെളിച്ചം അടുത്ത് വന്നപ്പോഴാണ് അതിൽ നിന്ന് കുങ്കുമത്തിന്റെയും ചന്ദനത്തിന്റെയും എല്ലാം ഒരു ഗന്ധം വരുവാൻ തുടങ്ങി. உடனே அபிஷேகத்துல இருந்து எழும்பி அந்நிய பாஷை பேசி அந்த ஆவியை கடிந்து, உனக்கு எங்க இங்க என்ன வேலை போ அப்படின்னு சொன்னார். ഉടനെ താൻ ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിച്ച് ആ ദുരാത്മാവിനെ ശാസിച്ച് നിനക്കിവിടെ എന്ത് കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞ് അതിനെ ഓടിച്ചു. அந்த வெளிச்சத்திலிருந்து ஒரு சத்தம், ആ വെളിച്ചത്തിൽ നിന്നൊരു ശബ്ദം, புதிதாக வந்திருக்கிறாய் என்று கேள்விப்பட்டேன், பார்த்து விட்டு போகலாம் என்று வந்தேன். പുതുതായിട്ട് വന്നെന്ന് അറിഞ്ഞു, ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് പോകാമെന്ന് കരുതി വന്നതാണ്. ஒரு ஆளு டிரான்ஸ்பர் ஆகி வந்ததுக்கு அது டைரக்டா வருது. ഒരാൾ സ്ഥലം മാറി വന്നെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ നേരിട്ട് കാണാൻ വന്നതാണ്. இது என் வாழ்வில் நான் பார்க்கும் பொழுது, എന്റെ ജീവിതത്തിൽ நான் നോക്കുമ്പോൾ, நான் தஞ்சாவூர் போய் சேர்ந்தேன். ഞാൻ തഞ്ചാവൂരിൽ ചെന്നപ്പോൾ ஃபர்ஸ்ட் நாள் நான் படுத்தேன்.
ഞാൻ ആദ്യ ദിവസം അവിടെ കിടന്നപ്പോൾ ஒரு 2 நிமிஷம் கூட நான் படுத்தது ഒരു 2 നിമിഷം പോലും ആയില്ല. ஒரு சக்தி டைரக்ட் அப்படி என் மேல வந்து அமர்வதற்கு வருகிறது. നേരിട്ട് എന്റെ മേൽ ഇരിക്കുവാൻ വരുന്നു. உடனே ஆவியானவர் இது ஒரு பிசாசு அப்படினு சொல்றார். ഉടനെ ദൈവാത്മാവ് പറഞ്ഞു ഇതൊരു പിശാചാണ്. സെക്കൻഡ് അഭിഷേകത്തിൽ നിറഞ്ഞ ഉടനെ அந்த ആവി പോனது. ചില സെക്കൻഡുകൾ ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞപ്പോൾ അത് പോയി. இப்படி பலவிதமான வல்லமைகள் ஒவ்வொரு ஊழியர்களுக்கும் ஒவ்வொரு தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கும் ஒவ்வொரு தேசத்துக்கும் ஒவ்வொரு கிராமத்துக்கும் ஒவ்வொரு தேவ வல்லமையும் போராடி கொண்டிருக்கிறதை தேவ ஜனங்கள் விளங்கிக் கொள்ளணும். பிசாசின் தந்திரங்களை நீங்கள் அறியாதவர்கள் அல்லவே. ഇങ്ങനെ ഓരോ വിശ്വാസിക്കെതിരായി, ശുശ്രൂഷകനെതിരായി, സഭയ്ക്കെതിരായി, ഗ്രാമങ്ങൾക്കെതിരായി, ദേശത്തിനെതിരായി പിശാചിന്റെ ശക്തി പോരാടുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. നാം പിശാചിന്റെ തന്ത്രങ്ങളെ അറിയാത്തവരല്ലല്ലോ. இன்றைக்கு 3 விதங்களிலே இவன் போராடுகிறான். இதை 3 விதத்திலே சபை எதிர்த்து நிற்க வேண்டியிருக்கிறது. ഇന്ന് അവൻ 3 വിധത്തിൽ നമുക്കെതിരായി പോരാടുമ്പോൾ സഭ 3 വിധത്തിൽ ഇതിനോട് എതിർക്കണം. ஒன்று துரைத்தனங்கள், அதிகாரங்கள் இணைந்து செயல்படக்கூடிய ஒரு சக்தி. വാഴ്ചകൾ, അധികാരങ്ങൾ സംയുക്തമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. சங்கீதம் 2ஆம் அதிகாரத்திலே 2ஆம் சங்கீதத்தில் நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது இந்த அதிகாரிகள் ஜாதிகள் ஏகமாய் எழும்பி தேவ ஜனத்துக்கு விரோதமாக எழும்புகிறதை நீங்கள் பார்க்க முடியும். 2ஆം സങ്കീർത്തനത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ ജാതികൾ ഒന്നിച്ചെഴുന്നേറ്റ് ദൈവജനത്തിനെതിരായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കാണാം. ஆனால் பைபிள் என்ன சொல்லுகிறது? എന്നാൽ ബൈബിൾ എന്ത് പറയുന്നു? കൊലോസിയർ 2:13 இந்த துரைத்தனங்கள், அதிகாரங்களை இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையிலேயே உரிந்து கொண்டு வெளியரங்கமாக கோலமாக்கி அவர் சிலுவையில் அவனை ஆடி அடித்து ஜெயித்திருக்கிறார். കൊലോസ്യർ 2:13 വായിക്കുമ്പോൾ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു വാഴ്ചകളെയും അധികാരങ്ങളെയും ക്രൂശിൽ തറച്ച് ആയുധവർഗം വെപ്പിച്ച് പരസ്യമായി ജയോത്സവം കൊണ്ടാടി. சரியான ஒரு அபிஷேகம் இருந்தாதான் சபை இல்லாவிட்டால் ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை இந்த வல்லமையை எதிர்த்து மேற்கொள்ள இயலும். യഥാർത്ഥ അഭിഷേകമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ദൈവജനത്തിനും ദൈവസഭയ്ക്കും ഇതിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തി ജയമെടുക്കുവാൻ കഴിയൂ. இந்த துரைத்தனங்கள், அதிகாரங்களை இவன் கட்டுப்படுத்திக் கொண்டு இவன் இதை வைத்து மேற்கொள்ளலாம் என்று நினைக்கிறான். ஆனால் தேவன் சொல்லுகிறார், உண்டாயிருக்கிற அதிகாரம் எல்லாம் என்னால் உண்டாயிருக்கிறது என்று அவர் பேசுகிறார். ഈ വാഴ്ചകളെയും അധികാരങ്ങളെയും അവൻ നിയന്ത്രിച്ച് അത് നിമിത്തം ജയമെടുക്കാമെന്ന് പിശാചി കരുതുമ്പോൾ ദൈവം പറയുന്നുണ്ട്, എല്ലാ അധികാരവും ദൈവത്താൽ മാത്രമാണ്. அது மாத்திரமல்ல, நம்முடைய ஜெபங்கள் மேலே போகாத வண்ணம், ஜெபத்துக்கு பதில் வராத வண்ணம் ஒரு சக்தி போராடி கொண்டிருக்கிறது. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ മുകളിലോട്ട് എത്താതെ വണ്ണവും അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് മറുപടി ലഭിക്കാതെ വണ്ണവും ഒരു ദുഷ്ടശക്തി പോരാടുന്നു. இந்த വல்லமைகள் என்ன செய்கிறது? ഈ ശക്തികൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? வானத்திலே இருந்து போராடி கொண்டே இருப்பது. ആകാശത്തിൽ നിന്ന് പോരാടുന്നു. உன்னுடைய ஜெபம் மேலே போக கூடாது, உன்னுடைய ஜெபத்துக்கு பதில் கீழே வர கூடாது. നിന്റെ പ്രാർത്ഥന മുകളിലോട്ടോ അതിനുള്ള ഉത്തരം താഴോട്ടോ വരരുത്. பட் லூக்கா 10ஆம் அதிகாரம் 18ஆம் வசனத்திலே இயேசு கிறிஸ்து 70 பேரை, சீடர்களை 2 பேராக அனுப்பின பொழுது அவர்கள் திரும்பி வந்து சொன்னார்கள், ஆண்டவரே உம்முடைய நாமத்தில் பிசாசுகள் கீழ்ப்படிகிறது என்று சொன்னார்கள். ലൂക്കോസ് 10:18 കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാരെ രണ്ടായിട്ട് അവൻ അയക്കുമ്പോൾ അവർ തിരിച്ചു വന്ന് പറയുകയാണ്, കർത്താവേ നിന്റെ നാമത്തിൽ ഭൂതങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് കീഴടങ്ങുന്നു. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் பிரியமானவர்களே? പ്രിയരേ, അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? உடனே அதுக்கு பதில் இயேசு 10:18 சொல்லுகிறார், இதோ சாத்தான் மின்னலை போல வானத்திலிருந்து விழுகிறதை காண்கிறேன். பிசாசுகளை கீழ்ப்படுத்தும் போது இந்த வல்லமைகள் கீழே விழுகிறதாக இயேசு சுட்டிக்காட்டினார். അതിനെ പ്രത്യുത്തരമായി യേശു പറയുകയാണ്, സാത്താൻ മിന്നൽ പോലെ ആകാശത്തിൽ നിന്ന് വീഴുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. നാം പിശാചുകളെ കീഴടക്കുമ്പോൾ ഇവ താഴേക്ക് വീഴുന്നു. இவைகள் தான் வான மண்டலங்களில் உள்ள பொல்லாத ஆவிகளின் சேனைகள். ഇവയാണ് സ്വർലോകങ്ങളിലെ ദുഷ്ടാത്മ സേനകൾ. இந்த வல்லமைகளை அபிஷேகம் பெற்றவர்கள் கீழ்ப்படுத்தும் பொழுது இந்த வல்லமைகள் செயலற்று போய் கீழே விழுகிறது. நம்முடைய விண்ணப்பங்கள், நம்முடைய ஜெபங்கள் மேலே போகிறது, கீழே நமக்கு பதில் வந்து சேருகிறது. അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചതായ ദൈവജനങ്ങൾ ഇതിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഇവയെല്ലാം തന്നെ നിഷ്ക്രിയമായി താഴെ വീഴുന്നു. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന മുകളിലേക്ക് എത്തുന്നു. അതിനുള്ളതായ മറുപടി നമുക്ക് താഴേക്ക് വരുന്നു. അടുത്ത ശക്തി ഇപ്രപഞ്ചത്തിൻ അന്ധകാര ലോകാധിപതി. അടുത്തതായിട്ട് ഈ ഇപ്പോഴത്തെ ദുഷ്ടാത്മസേനകൾ വെളിപ്പെടുത്തൽ 2:13 നാം பார்க்கும் பொழுது, വെളിപ്പാട് 2:13 വായിക്കുമ്പോൾ സാത്താനുடைய സിംഹാസനം இருக்கிற இடத்தில் நீ குடியிருக்கிறாய் என்று அங்கே சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது. നീ പാർക്കുന്നത് സാത്താന്റെ സിംഹാസനമുള്ളിടത്ത്. 2 കൊരിന്ത്യർ 4:4 சொல்லி இருக்கிறது, இப்பிரபஞ்சத்தின் தேவனானவன் ஜனத்தினுடைய மனக்கண்களை குருடாக்குறான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. 2 കൊരിന്ത്യർ 4:4 വായിക്കുമ്പോൾ ഈ ലോകത്തിന്റെ ദൈവം ജനത്തിന്റെ മനസ്സ് കുരുടാക്കി. ஆனபடியால்தான் நம்ம எவ்வளவு பிரசங்கம் பண்ணாலும் சரி, எத்தனை சத்தியங்களை சொன்னாலும் சரி, நம்முடைய ஜனங்களுக்கு எவ்வளவு போதித்தாலும் இந்த மனது கெடுக்கப்பட்டவர்கள் இங்கே இருக்கும் பொழுது, அவர்கள் அந்த வல்லமையினால தாக்கப்படும் பொழுது அவர்களுக்கு செயல் இல்லாமல் போய்விடுகிறது. ആകയാലാണ് എത്ര തന്നെ ഉപദേശിച്ചാലും എത്ര സത്യങ്ങളെ പ്രസംഗിച്ചാലും മനസ്സ് വഷളായവർ ഇവിടെ ഇരുന്നത് കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അത് അവരുടെ മനസ്സിൽ അത് കടക്കുകയോ അവർക്കത് പ്രാവർത്തികമാക്കുവാനോ സാധിക്കുന്നില്ല. ഇതേ പൗൽ என்ன சொல்லுகிறார்? പൗലോസ് എന്താണ് പറയുന്നത്? വ്യക്തമായി പറയുന്നു, கிறிஸ்துவை பற்றிய உண்மை நின்று உங்களுடைய மனம் கெடுக்கப்படுமோ என்று நான் பயந்திருக்கிறேன் என்று அவர் பேசுகிறார். ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ഏകാഗ്രതയും നിർമ്മലതയും വിട്ടാൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് വഷളായി പോകുമോ എന്ന് ഭയപ്പെടുന്നു. 2 കൊരിന്ത്യർ 11:2 நீ 3ஆம் வசனத்துல நீங்கள் இதை பார்க்க முடியும். 2 കൊരിന്ത്യർ 11:3 വാക്യത്തിൽ അത് കാണാം. பிரியமானவர்களே, வான மண்டலங்களில் உள்ள பொல்லாத ஆவிகளின் சேனைகள், இப்பிரபஞ்சத்தின் அந்தகார லோகாதிபதிகள், இந்த வல்லமைகள் எல்லாம் இன்றைக்கும் சபைக்கு விரோதமாக போராடுகிறது. ஆனால் வேதம் சொல்லுகிறது, அன்றைக்கு நான் சிலுவையிலே அவனை நசுக்கினது மாத்திரமல்ல, சமாதானத்தின் தேவன் இன்றைக்கு இந்த முதல் நாள் கூட்டத்திலே உங்கள் கால்களின் கீழே நசுக்கி போடுவார். ഈ അന്ധകാര ലോകാധിപതികളും സ്വർലോകങ്ങളിലെ ദുഷ്ടാത്മസേനകളും ഇന്ന് ആ സഭയ്ക്ക് വിരോധമായി പോരാടുമ്പോൾ കർത്താവ് എന്താണ് പറയുന്നത്? അന്ന് ഞാൻ അതിനെ ക്രൂശിൽ തറച്ച് ജയമെടുത്തത് മാത്രമല്ല,
ഇന്നും സഭയുടെ കാൽക്കീഴെ അവനെ അത് ചതച്ചു കളഞ്ഞ് അവന് ജയം നൽകും. മത്തയി 16:18 சொல்லுகிறது பாதாளத்தின் வாசல்கள் சபையை ஒரு காலம் மேற்கொள்வதில்லை. 14:18 പറയുമ്പോൾ പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ സഭയെ ഒരിക്കലും ജയിക്കുകയില്ല. பல வல்லமைகள் உங்களுக்கு விரோதமாக, சபைக்கு விரோதமாக, தேசத்துக்கு விரோதமாக, பரிசுத்தத்துக்கு விரோதமாக எழும்பலாம். ஆனால் முடிவிலே நமக்கு ஜெயம் உண்டு என்பதை நீங்கள் விசுவாசியுங்கள். പലവിധമായ ശക്തികൾ നമുക്കെതിരായി, സഭയ്ക്കെതിരായി, ദേശത്തിനെതിരായി, നമ്മുടെ വിശുദ്ധിക്കെതിരായി എഴുന്നേറ്റാലും ആത്യന്തിക ജയം നമ്മുടേതാണെന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുക. அன்றைக்கு தேவனுடைய திட்டத்தின்படி பிசாசின் தலையை அவர் சிலுவையிலே அந்த குருசிலே அவர் நசிக்கிறது மாத்திரமல்ல, இன்றைக்கு சபைக்காக மறுபடியும் ஒரு விஷயம் இந்த மாலை வேளையிலே உங்கள் குடும்பத்துக்கு, உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு, உங்களுடைய சந்ததிக்கு, உங்களுடைய ஊழியங்களுக்கு விரோதமான வல்லமைகளை இன்றைக்கு உங்கள் காலின் கீழே நசரேயனாகிய இயேசு நசுக்கி போடுவார். അന്ന് ദൈവിക പദ്ധതി പ്രകാരം കാൽവരി ക്രൂശിൽ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു പിശാചിന്റെ തലയെ തകർത്തത് മാത്രമല്ല, ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി, നിങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി, നിങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്കും അഭിവൃദ്ധിക്കുമായിട്ട് വീണ്ടുമായി സാത്താനെ നിങ്ങളുടെ കാൽക്കീഴെ അവൻ ചതച്ചു കളയും. இன்றைக்கு அந்த வல்லமைகள் உங்களுக்கு விரோதமாக எழும்புவதை நீங்கள் உணர்கிறீர்கள், அனுபவிக்கிறீர்கள். ഇന്ന് ആ ശക്തി നിങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു, നിങ്ങൾ അത് അനുഭവിക്കുന്നു. பல விதமான சக்திகள் போராடுகிறதை நீங்க பார்க்கலாம். പലവിധ ശക്തികൾ പോരാടുന്നത് കാണാം. முந்தைய காலங்களில் நீங்க பெந்தேகோஸ்தே சபைகளில் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா பிசாசு பிடிச்சு ஆடுறவங்களை அதிகமா பார்க்கலாம். മുൻകാലങ്ങളിൽ പെന്തക്കോസ്ത് സഭകളിൽ പിശാച് പിടിച്ചാടുന്നവരെ ധാരാളം കാണാം. அது ஒரு ஊழியம் மாதிரி நம்ம ஆட்கள் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க. നമ്മുടെ ആളുകൾ അതൊരു ശുശ്രൂഷയായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. ஆனா இப்போ எல்லாம் எந்த பிசாசும் ஆடுறது இல்ல, அது அமைதியா இருந்து தன்னுடைய ஒர்க் மட்டும் எல்லாருக்குள்ளேயும் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறதாக நான் உணர்கிறேன். എന്നാൽ ഇന്ന് പിശാച് അങ്ങനെ ആടാറൊന്നുമില്ല, അത് മൗനമായിരുന്ന് മിണ്ടാതിരുന്ന് തന്റെ പ്രവൃത്തി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. அதான் ஒரு பாஸ்டர் சொன்னாரு, ஆடுற பிசாசை துரத்திடலாம், இந்த ஆடாம உள்ள இருந்து வாழ்க்கையவே ஆட்டிக்கொண்டிருக்க இதுதான் ரொம்ப கஷ்டம்னு சொன்னாரு. അതാണ് ഒരു പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞത്, ഇങ്ങനെ ആടുന്ന പിശാചിനെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പുറത്താക്കാം, എന്നാൽ ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാതെ അകത്തിരുന്നു കൊണ്ട് മനുഷ്യനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ദുരാത്മാവിനെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുവാൻ പ്രയാസമാണ്. உங்களுடைய ஊழியம், உங்களுடைய வாழ்க்கை, உங்களுடைய குடும்பம், உங்களுடைய சந்ததி, இதுக்கு விரோதமாக பல வல்லமைகள் போராடுகிறது நீங்கள் உணர முடியும். നിങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷ, നിങ്ങളുടെ കുടുംബം, നിങ്ങളുടെ ജീവിതം, നിങ്ങളുടെ തലമുറകൾക്ക് വിരോധമായി പലവിധമായ ശക്തികൾ പോരാടുന്നത് മനസ്സിലാക്കാം. ലൂക്കാ 13:16 பார்க்கும் பொழுது சாத்தான் 13 வருஷமாக 18 வருடமாக கட்டப்பட்ட ஒரு நிலவரத்தில் ஒரு பெண்ணை நாம் பார்க்கிறோம். அவளும் ஃபெய்த்தோம்ல தான் இருந்தாள். ലൂക്കാസ് 13:16 വായിക്കുമ്പോൾ സാത്താൻ 18 കൊല്ലം ബന്ധിച്ചിരുന്നതായ ഒരു സ്ത്രീയെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. അവളും ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ തന്നെയായിരുന്നു. 2 കൊരിന്ത്യർ 12 அதிகாரத்திலே ஒரு பிரதான அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் பேசுகிறார். என்ன சொல்லுகிறார்? என்னுடைய சரீரத்தில் ஒரு முள் இருக்கு, அது சாத்தானுடைய தூதன், அது என்னை குட்டிக்கிட்டே இருக்கிறது என்று ஒரு தெய்வீகமான மனுஷன் பேசுகிறான். அவனுடைய ஊழியத்தை சரியா செய்ய விடாம அந்த வல்லமைகள் குட்டிக் கொண்டிருந்ததாக சொல்லுகிறார். 2 കൊരിന്ത്യർ 12 അധ്യായത്തിൽ അപ്പോസ്തലന്മാരിൽ പ്രധാനിയായ വിശുദ്ധ പൗലോസ് ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, എന്റെ ശരീരത്തെ കുത്തുവാനായിട്ട് ഒരു സാത്താന്റെ ദൂതനുണ്ട്. തന്റെ ശുശ്രൂഷ നന്നായി ചെയ്യുവാൻ കഴിയാതെ വേണം അത് ശ്രേഷ്ഠനായ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിലും പിശാച് പോരാടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. நீங்கள் எந்த நிலவரத்தில் வந்திருந்தாலும் இன்றைக்கு தேவன் உங்களுக்கு கொடுக்கிற வசனத்தை நீங்கள் பிடித்துக் கொள்ளுங்கள். சாத்தானை உங்கள் காலின் கீழில் இந்த கூட்டம் முடியாதற்குள்ளே நசுக்கி போடுவார் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன். നിങ്ങൾ വന്നത് ഏതവസ്ഥയിലാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായ വചനത്തെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊള്ളുക. ഈ യോഗം അവസാനിക്കും മുമ്പേ ദൈവം സാത്താനെ നിങ്ങളുടെ കാൽ കീഴെ ചതച്ചു കളയുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. 1 தெசலோனிக்கேயர் 2 அதிகாரம் 18 வசனத்திலே பவுல் பேசுகிறார், எனக்கு ஊழியம் செய்ய ரொம்ப வாஞ்சை இருக்கிறது, ஆனால் சாத்தானோ உங்கள் பகுதியிலே வந்து ஊழியம் செய்ய விடாமல் என்னை தடை பண்ணினான் என்று அவர் பேசுகிறார். 1 തെസ്സലോനിക്കർ 2:18 വിശുദ്ധ പൗലോസ് ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, എനിക്ക് അവിടെ വന്ന് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ വളരെ താല്പര്യമുണ്ട്, എന്നാൽ ഞാൻ അവിടെ വന്ന് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാതെ വേണം സാത്താൻ എന്നെ തടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ஒவ்வொரு இடங்களிலும் வித்தியாசமான பிரசங்கங்கள் பண்ணப்படுகிறது. ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലും വളരെ വ്യത്യസ്തമായ പ്രസംഗമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ஒரே வசனத்தை ஒவ்வொரு ஊழியர்களும் தங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட கிருபையின்படி, வெளிப்படுத்தலின்படி, தேவன் சொல்லுகிற அந்த திட்டத்தின்படி அவர்கள் பிரசங்கிக்கிறார்கள். ഓരോ വചനവും ശുശ്രൂഷകർ തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നതായ കൃപയ്ക്കും വെളിപ്പാടിനും ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിക്കും അനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്തമായ നിലയിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ஒரு பாஸ்டர் சொன்னார், ஒவ்வொரு பாஸ்டரும் ஒவ்வொரு பாம்பாட்டி மாதிரின்னு சொன்னார். ഒരു പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു, ഓരോ പാസ്റ്ററും ഓരോ പ്രാസംഗികനും ഒരു പാമ്പ് പിടുത്തക്കാരനെ പോലെ. பாம்பாட்டி ஒவ்வொரு சபையில வந்து ஒவ்வொரு டிசைன்ல வினோதமா ஊதிக்கிட்டே போவான், ஆனா இந்த பாம்பு தான் செவி கொடுக்கிறது இல்ல அப்படிம்பாரு. അതെ, പാമ്പ് പിടുത്തക്കാരനെ പോലെ ഓരോ പാസ്റ്ററും ഓരോ സഭയിൽ വന്ന് വ്യത്യസ്തമായ നിലയിൽ അവരത് പറഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നു, എന്നാൽ ഈ പാമ്പ് അത് കേൾക്കുന്നില്ല. இன்றைக்கு அநேகர் பிரசங்கத்தை கேட்கிறோம், ஆனால் நடக்கிறது என்ன? இந்த சாத்தான் வந்து ரொம்ப டெக்னிக்காக அந்த வசனத்தை எடுத்துட்டு போயிடுறான். നമ്മളെല്ലാവരും പ്രസംഗം കേൾക്കുന്നെങ്കിലും സാത്താൻ വളരെ സൂത്രത്തിൽ ആ വചനത്തെ അവൻ എടുത്തുകൊണ്ടു പോകുന്നു. பிரசங்கத்துல சொல்ற கதைகள் அப்படி மனதுல இருக்கு, ஆனா பிரசங்கத்துல சொல்ற சம்பவங்கள், இன்சிடென்ட் எல்லாம் அப்படி மைண்ட்ல இருக்கு. அது இன்னொரு 10 வருஷம் கழிச்சுனாலும் நீங்க இப்படி பிரசங்கம் பண்ணீங்கன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா அன்றைக்கு பேசப்பட்ட வசனத்தை அவன் எடுத்துறான். പ്രസംഗത്തിൽ പറയുന്നതായ കഥകൾ ഓർക്കും, നിങ്ങൾ സംഭവങ്ങൾ ഓർക്കും. 10 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ എന്ന് പറയും. എന്നാൽ അവിടെ നൽകുന്നതായ ദൈവ വചനത്തെ അവൻ എടുത്തു കളയുന്നു. ലൂക്കാ 8:12 சொல்லி இருக்கிறது, அந்த வசனத்தை அவன் எடுத்துக்கொண்டு போகிறான். அதனால தான் விசுவாசிகள் மறுபடியும் சோதனை, பிரச்சனை, கவலை, துக்கம்னு அப்படியே சோர்ந்து போய் விடுகிறார்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. ലൂക്കോസ്
ലൂക്കോസ് 8:12 പറയുന്നുണ്ട്, വിധിക്കപ്പെട്ടതായ വചനം അവൻ എടുത്തുകൊണ്ടുപോകുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് വിശ്വാസികൾ വീണ്ടും തളർന്ന് അധൈര്യപ്പെട്ടു പോകുന്നത്. நல்ல விதத்துல நல்ல தேவ சமூகத்துல உட்கார்ந்து பிரதிஷ்டை பண்ணி கல்யாணம் கட்டுறாங்க, அவர்களுக்குள்ள மறுபடியும் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வருகிறது எங்கள் சபையில பார்க்க முடியும். നല്ല വിധത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടതായ നിലയിൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്ത് വിവാഹിതരാകുന്നു, പിന്നീട് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. മത്തായി 13:39 சொல்லி இருக்கிறது, காளையை பிசாசு விதைத்து விடுகிறார், மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல குடும்பங்கள் சிதைந்து போய் விடுகிறது. മത്തായി 13:39 യേശു പറയുകയാണ്, ശത്രു കള വിതയ്ക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് തന്നെ തെറ്റിദ്ധാരണകളാൽ കുടുംബങ്ങൾ ഛിന്നിക്കുന്നു. இன்றைக்கும் அவன் வித்தியாசமான உபதேசங்களை பேசுகிறதை நாம் பார்க்கலாம். ഇന്നും വിചിത്രമായ ഉപദേശങ്ങൾ അവൻ പറയുന്നത് കാണാം. 1 தீமோத்தேயு 4:1 பார்க்கும் பொழுது பிசாசின் உபதேசங்கள் என்கிற ஒரு சப்ஜெக்டே அங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. 1 தீமோத்தேயுസ് 4:1 ഭൂതങ്ങളുടെ ഉപദേശം എന്നൊരു വിഷയം തന്നെ കാണാം. இது உள்ளே வரும் பொழுது இச்சை என்ற பெயரிலே உள்ளே வருகிறார். ഇതകത്ത് വരുമ്പോൾ മോഹം എന്ന രൂപേണ വരുന്നു. 2 தீமோத்தேயு 2 அதிகாரம் 26 வசனத்தில் பார்க்கும் பொழுது பிசாசின் இச்சையின்படி செய்ய அவனால் பிடிபட்டு இழுக்கப்பட்டிருக்கிற ஒரு கூட்டம் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. 2 தீமோத்தேயுസ് 2 അധ്യായം 26 വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ പിശാചിന്റെ മോഹങ്ങളെ നിറവേറ്റേണ്ടതിന് അവനാൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം എന്ന് കാണാം. இவைகள் எல்லாம் இன்னைக்கு சபைக்கு விரோதமாக, ஜனங்களுக்கு விரோதமாக, சபைக்குள்ள இருக்கிறதான தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்குள்ளே புகுந்து அவன் தன்னுடைய வேலையை செய்கிறதை நான் பார்க்கிறோம். ഇവയെല്ലാം സഭയ്ക്ക് വിരോധമായി, ദൈവജനത്തിന് വിരോധമായി, സഭയിലുള്ളതായ ദൈവജനത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നുഴഞ്ഞു കയറി അവൻ തന്റെ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കിന്ന് കാണാം. எப்படி ஒரு மனிதன் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டு நாட்கள் ஆகும் பொழுது அவன் கிருபையில வளர்ச்சி அடைந்து தேவனை பற்றிய அறிவில வளர்ச்சி அடைந்து கிருபையில வளரும் பொழுது அவன் இயேசுவை போல மாறுகிறானோ, அதே போல பிசாசுக்கு இடம் கொடுக்கிறவன் கொஞ்ச நாள்ல பிசாசா மாறுறான்னு பைபிள் சொல்லுகிறது. അതേ ഒരു വ്യക്തി കർത്താവായ യേശുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അവൻ കൃപ പ്രാപിച്ച് ദൈവപരിജ്ഞാനം പ്രാപിച്ച് വളർന്ന് അവൻ കർത്താവിനോട് അനുരൂപനായി തീരുന്നത് പോലെ, അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു വ്യക്തി വിശ്വാസി അവൻ പിശാചിനിടം കൊടുത്താൽ അവൻ പിന്നീട് പിശാചിനോട് അനുരൂപനായി തീരുന്നു. ലൂക്കാ 8:30 பார்க்கும் பொழுது ஒரு மனிதனுக்குள்ள பிசாசு புகுந்ததாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ലൂക്കോസ് 8:30 ഒരുവനിൽ പിശാച് കടന്നതായി കാണാം. அந்த மனிதனை யோவான் 6:70 பார்க்கும் பொழுது பிசாசாய் மாற்றிவிட்டதாக வேதம் சொல்லுகிறது. യോഹന്നാൻ 6:70 ആ മനുഷ്യനെ പിശാചായി തന്നെ മാറ്റിയെന്ന് കാണാം. കർത്തരുடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்ടെ. കർത്താവിന്റെ വിശുദ്ധ നാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. இந்த வல்லமைகளை மேற்கொள்ள நமக்கு என்ன இருக்கிறது? ഈ ദുഷ്ടശക്തികളെ കീഴ്പ്പെടുത്തുവാൻ നമുക്ക് എന്താണുള്ളത്? നമുക്ക് தேவன் என்ன கொடுத்திருக்கிறார்? ദൈവം നമുക്ക് എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്? അവൻ നശിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, സഭ அந்த வல்லமையை நசுக்க வேண்டும். അവൻ അതിനെ ചതച്ചത് മാത്രമല്ല, സഭയും അതിനെ ചതയ്ക്കണം. உங்கள் கால்களின் கீழே, നിങ്ങളുടെ കാൽ കീഴെ, ஒவ்வொரு ஊழியக்காரனுடைய கால்களுக்கு கீழே, ஒவ்வொரு விசுவாசிகள் அபிஷேகம் பெற்றவங்களுடைய கால்களுக்கு கீழே அவர் கொண்டு வந்து விடுவாரு. നീ നശിക്കണം. ഓരോ ശുശ്രൂഷകന്റെ കാൽ കീഴെ, അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചതായ വിശ്വാസിയുടെ കാൽ കീഴെ ദൈവം കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കും. ചതച്ചു കളയേണ്ടത് നിങ്ങളാണ്. ഒരു വല്ലമயான மனுஷன் ஒரு தன்னுடைய மகனை கூப்பிட்டு இவனை சத்ருவை துண்டாடி போடு என்று சொன்னா அவன் பயந்து போய் முடியாதுன்னு சொல்லிட்டான். ഒരു ശക്തനായ മനുഷ്യൻ തന്റെ മകനെ വിളിച്ച് ശത്രുവിനെ വെട്ടിക്കളയാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ പേടിച്ച് വിറച്ച് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ஆனா யோசுவா என்ன செய்தான்? എന്നാൽ യോശുവ എന്ത് ചെയ്തു? യുദ്ധ അധിപതികളെ கூப்பிட்டு சத்துருக்களை கீழே படுக்க வச்சு தலைக்கு மேல கழுத்து மேல கால் வை, இதே போல எல்லா சத்துருக்களுக்கும் கர்த்தர் செய்வார் என்று சொன்னார். തന്റെ സൈന്യത്തിലെ പ്രമാണിമാരെ വിളിച്ച് ശത്രുക്കളുടെ കഴുത്തിന്മേൽ കാല് വയ്ക്കിച്ച് ചവിട്ടുവാൻ പറഞ്ഞു. ഇതുപോലെ എല്ലാ ശത്രുക്കളെയും ദൈവം കീഴാക്കി തരുമെന്നും പറഞ്ഞു. നമുക്ക് இந்த வல்லமைகளை மேற்கொள்ள அதிகாரம் இருக்கிறது என்பதை நீங்கள் விசுவாசிங்க. ഈ ദുഷ്ടശക്തികളെ കീഴ്പ്പെടുത്തുവാൻ നമുക്ക് അധികാരമുണ്ടെന്നുള്ളത് വിശ്വസിക്കുക. മത്തായി 10:1 பார்க்கும் பொழுது ஒவ்வொரு ஊழியர்களுக்கும் சத்துருவின் சகல வல்லமைகளை மேற்கொள்ள இல்லாவிட்டால் துரத்த அதிகாரம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. മത്തായി 10:11 വായിക്കുമ്പോൾ ഓരോ ശുശ്രൂഷകനും ശത്രുവിന്റെ സകല ബലത്തെയും ചവിട്ടുവാൻ അധികാരമുണ്ടെന്ന് കാണാം. அதை நீங்கள் சரியான விதத்தில் விசுவாசிக்க வேண்டும். അത് ശരിയായി നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുക. சத்துருவின் சகல வல்லமைகளை, நமக்கு இவைகளுக்கு மேல என்ன வல்லமை இருக்கிறது என்பதை நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன். ശത്രുവിന്റെ സകല ബലത്തെയും ചവിട്ടുവാൻ നമുക്ക് അവയുടെ മേൽ എന്ത് ബലമുണ്ടെന്ന് അധികാരമുണ്ടെന്ന് പറയട്ടെ. இந்த வல்லமைகள் நமக்குள்ள இருந்து பயங்கரமாக போராடும். ഈ ശക്തികൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരുന്ന് ബലവിധമായി പോരാടും. ஒரு சிலருடைய கண்களை குருடாக்கி விடுகிறது, ചിലരുടെ കണ്ണിനെ കുരുടാക്കും, சிலரை செவியை கேட்க விடாம ஆக்கிறது, ചിലരെ ബധിരരാക്കും, சிலருடைய வாய் பேச விடாம ஆக்கிறது. ചിലരെ ഊമന്മാരാക്കും. அது உலக பிரகாரமாக, அது ലോകപ്രകാരം. ஆனால் ஆவிக்குரிய விதமாக இன்னைக்கு நம்முடைய தேவனுடைய ஜனங்கள் அநேகர் பிசாச அதட்ட கூட சக்தி இல்லாம, வாயை திறந்து பிரைசிங் பண்ண முடியாம, நல்ல சத்தமா அந்நிய பாஷை பேச முடியாம, அவனை எதிர்த்து ஒரு வசனம் சொல்ல சக்தி இல்லாம போய் விடுகிறார்கள். இவர்கள் ஆவிக்குரிய ஊமையர்கள். ഇന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ വിശ്വാസികൾ അവരെന്നെ ഭാഷ പറയുവാൻ കഴിയില്ലാത്തവരായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പിശാചിനെ ശാസിക്കുവാൻ കഴിയില്ലാത്തവരായിട്ട്, സ്തോത്രം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലാത്തവരായിട്ട്, അവനെ വത്സിക്കുവാൻ കഴിയില്ലാത്തവരായിരിക്കുമ്പോൾ ഇവർ ആത്മീക നയമിട്ട് ഊമന്മാരാകുന്നു. இன்னைக்கு அநேக தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு கர்த்தருடைய சத்தம் கேட்கல. ഇന്ന് അനേകർക്ക് ദൈവശബ്ദം കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ஏசாயா 50 அதிகாரம் சொல்லுகிறது, கர்த்தராகிய தெய்வம் என் செவிகளை திறந்தார் என்று சொல்லியிருக்கிறார். യശയ്യാവ് 50 വായിക്കുമ്പോൾ യഹോവയായ കർത്താവിന്റെ ചെവികളെ തുറന്നിരിക്കുന്നു. இன்னைக்கு அநேகருடைய
இன்னைக்கு தரிசனமே சபைக்குள்ள இல்ல. എന്നാ സഭയിൽ ദർശനമേ ഇല്ല. காரணம் என்ன? കാരണം എന്ത്? ஏலியின் காலமாக இருக்கிறது என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள். നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും ഇത് ഏലിയുടെ കാലമെന്ന്. பிரத்யட்சமான தரிசனம் இல்லாத ஒரு காலம் தான் விழுகையின் காலம். യഹോവയുടെ ദർശനം നേരിട്ടില്ലാത്തൊരു കാലമാണ് വീഴ്ചയുടെ കാലം. ലൂക്കാ 11:14 ஊமையான ஒரு மனிதனை நீங்கள் பார்க்கலாம். ലൂക്കോസ് 11:14 ഊമനായ ഒരു മനുഷ്യനെ കാണാം. മത്തേയു 12:22 ஊமையும் குருடுமான ஒரு வல்லமை தாக்கின ஒரு மனிதனை பார்க்கலாம். മത്തായി 12:22 ഊമനും കുരുടനുമായ ദുരാത്മാവ് ബാധിച്ചതായ ഒരു മനുഷ്യനെ കാണാം. മാർക്ക് 9:25 ஊமையும் செவிடுமான ஒரு ஸ்பிரிட் தாக்கின ஒரு ஆளை நீங்க பார்க்கலாம். മാർക്കോസ് 9:25 ഊമനും ബധിരനുമായ ദുരാത്മാവ് ബാധിച്ച ഒരു മനുഷ്യനെ കാണാം. അതിന്റെ ശരിயான അർത്ഥം என்ன? ഇതിന്റെ എല്ലാം ശരിയായ അർത്ഥം എന്താ? പിശാച് ഒരു തന്ത്രமாக உன் தரிசனத்தை எடுத்துறான். പിശാച് വളരെ സൂത്രത്തിൽ നിന്റെ ദർശനങ്ങളെ എടുക്കുന്നു. உங்களுடைய செவி அடைச்சிறான். கர்த்தருடைய வார்த்தையை கேட்க விடாம, ദൈവശബ്ദം കേൾക്കാതെ വണ്ണം നിങ്ങളുടെ ചെവി അടയ്ക്കുന്നു. தேவனை துதிக்க விடாமல், அபிஷேகத்தில் நிரம்பி அந்நிய பாஷை பேச விடாமல் உங்களுடைய வாயை கட்டுகிறான். ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാതെ അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുവാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം വായെ ബന്ധിക്കുന്നു. ஆனால் இவைகளை மேற்கொள்ள நமக்கு அதிகாரம் இருக்கிறது. എന്നാൽ ഇതിനെല്ലാം കീഴടക്കുവാൻ നമുക്ക് അധികാരമുണ്ട്. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. കർത്താവിന്റെ വിശുദ്ധ നാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ. യേശു இந்த வல்லமையை பல விதங்களிலே மேற்கொண்டதை நீங்கள் வேதத்திலே பார்க்கலாம். കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു പല നിലകളിൽ ഈ ശക്തികളെ ജയിച്ചതായി ബൈബിളിൽ കാണാം. நாம் அதை பிராக்டீஸ் பண்ண முடியாத நமக்கு அந்த ட்ரைனிங் கொடுக்கிறார். നാം അത് പ്രായോഗികമാക്കുവാൻ നമുക്കും പരിശീലനം നൽകുന്നു. இன்னைக்கு நம்மில் அநேகர் அதை பயிற்சி செய்கிறதே இல்ல. എന്നാൽ നമ്മിൽ അനേകർ അത് പരിശീലിക്കുന്നില്ല. യേശു கிறிஸ்து இந்த உலகத்துல வந்ததுக்கு பல நோக்கம் இருக்கிறது. அதனுடைய ஒரே நோக்கம், முதல் நோக்கம், அவனுடைய ஸ்திரீயின் வித்தானவர் அவன் தலையை நசுக்குவார். കർത്താവായ യേശു ലോകത്തിൽ വന്നതിന് പല ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതായ ഉദ്ദേശം എന്നത് സ്ത്രീയുടെ സന്തതി പിശാചിന്റെ തലയെ തകർക്കും. യേശു கிறிஸ்து இந்த உலகத்தில் இருந்த பொழுது பிசாசு பிடித்தவர்கள் அநேகர் அவரை சந்திக்க ஆரம்பித்தார். കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ലോകത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ ഭൂതബാധിതരായ അനേകർ അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നു. அதை எப்படி அவர் சந்தித்தார்? താൻ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ നേരിട്ടത്? உங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகள் வரும்பொழுது நீங்கள் அதை எப்படி எதிர்கொள்வது? നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ളതായ സാഹചര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ നേരിടാം? മത്തേയു 7:22 பார்க்கும் பொழுது, മത്തായി 7:22 அங்கே வேதம் சொல்லுகிறது, அவர் தன்னுடைய நாமத்தினாலே அந்த வல்லமைகளை துரத்துகிறார். തന്റെ നാമത്തിൽ അവൻ അതിനെ പുറത്താക്കുന്നെന്ന് കാണാം. இல்லாவிட்டால் மார்க் 16:17 நீங்கள் பார்க்கலாம், என்னுடைய நாமத்தில் அவர்கள் பிசாசுகளை துரத்துவார்கள். മാർക്കോസ് 16:17 കാണുമ്പോൾ എന്റെ നാമത്തിൽ അവർ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കും. ஆண்டவருடைய நாமம் என்கிறது ஒரு பெரிய சக்தி, ஒரு ஆயுதம். കർത്താവിന്റെ നാമം ഒരു വലിയ ശക്തിയുള്ള ആയുധം. கர்த்தருடைய நாமம் பலத்த துருகம். യഹോവയുടെ നാമം ബലമുള്ള ഗോപുരം. அந்த நாமம்ங்கற அந்த இயேசு அங்கற அந்த வேட நீங்க அதனுடைய வேல்யூ தெரியாம தான் நம்ம எல்லாரும் சாதாரண മനുഷ്യர்களை போல வாழ்ந்து கொண்டிருக்கோம். ആ യേശു എന്നതായ നാമത്തിന്റെ മൂല്യം, ശക്തി തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് നാം സാധാരണ മനുഷ്യരെ പോലെ ജീവിക്കുന്നു. இந்த உலகத்துல நாம் இந்த புதிய ஏற்பாட்டு காலத்துல 21ஆம் நூற்றாண்டுல நாம் நிற்க வேண்டுமானால், நிர்மூலமாகாமல் நிற்கணும்னா இயேசுவின் நாமத்தை நாம் சரியாக கையாள வேண்டும். ഈ ലോകത്തിൽ ഈ 21ആം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഈ പുതിയ നിയമകാലയളവിൽ നാം മുടിഞ്ഞു പോകാതെ നിൽക്കണമെങ്കിൽ നാം കർത്താവായ യേശുവിന്റെ നാമത്തെ ശരിയായ നിലയിൽ വിനിയോഗിക്കണം. മത്തേയു 8:16 യേശു சொல்றார், வார்த்தையினாலே நான் அவனை துரத்துகிறேன். മത്തായി 8:14 യേശു പറയാണ്, വാക്കുകൊണ്ട് അവനെ പുറത്താകുന്നു. ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை வசனத்தை வச்சு தான் பிசாசை மேற்கொள்ள முடியும். ഒരു ദൈവ പൈതലിന് പിശാചിനെ വചനം കൊണ്ടേ തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയും. வெளிப்படுத்தல் 12ஆம் அதிகாரத்தில் பார்க்கும் பொழுது சாட்சியின் வசனத்தினாலும் அவனை மேற்கொண்டார்கள், ஜெயித்தார்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. വെളിപ്പാട് 12ആം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ തങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യവചനം ഹേതുവായി അവനെ ജയിച്ചു എന്ന് കാണാം. ஒரு நீங்க ஜட்ஜிட்ட நீங்க போனீங்கன்னா, கோர்ட்டுக்கு போனீங்கன்னா ஒவ்வொரு பாயிண்ட வச்சு தான் அவருக்கு விடுதலையும் கொடுப்பாரு, இல்லனா தண்டனையும் கொடுப்பாரு. ഒരു കോടതിയിലെ ജഡ്ജിയുടെ അടുക്കൽ പോയാൽ താൻ നിയമത്തിലെ ഓരോ പോയിന്റുകൾ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒന്നുകിൽ ശിക്ഷിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വിട്ടയക്കുക. ஆண்டவர் நம்ம நியாயம் தீர்க்கும்போது கூட இந்த வசனத்தை வச்சு தான் நான் உன்னை நியாயம் தீர்ப்பேன்னு சொல்றாரு. കർത്താവ് നമ്മെ വിധിക്കുമ്പോഴും ഈ വചനം വെച്ചാണ് ന്യായം വിധിക്കുന്നതായിട്ട് പറയുന്നത്. நாமும் கூட இந்த வல்லமைகளை எதிர்த்து நிற்கும் பொழுது வசனத்தை வச்சு தான், வார்த்தையினால தான் இயேசு துரத்தினார். நாமும் வசனங்களை சரியாக யூஸ் பண்ணணும். കർത്താവായ യേശു വാക്കുകൊണ്ട് വചനം കൊണ്ട് അവനെ പുറത്താക്കിയത് കൊണ്ട് നാമും പിശാചിനോട് എതിർത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ ദൈവവചനത്തെ ശരിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം. യേശു என்ற நாமத்தை நீங்க யூஸ் பண்ணி பாருங்க. യേശു എന്ന നാമം ഉപയോഗിക്കുക. பாஸ்டர் அருள்தாஸ் அவர்கள் முதல் பிசாசை துரத்தின பொழுது, പാസ്റ്റർ അരുൾദാസ് അവർ ആദ്യമായി പിശാചിനെ പുറത്താക്കിയപ്പോൾ அவர் போய் ஒண்ணும் துரத்தல, താൻ പോയി പുറത്താക്കിയില്ല. வீட்டுல உட்கார்ந்து இருந்தார். താൻ വീട്ടിലിരുന്നു. அவங்க தெருவுல ஒரு ஆளுக்கு பிசாசு பிடிச்சு ஆடிட்டு இருந்துச்சு. അവിടെ റോഡിൽ ഒരാൾ പിശാച് പിടിച്ചാടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. அந்த பிசாசை துரத்துறதுக்கு என்னதான் உனக்கு செய்யணும்னு அதுட்ட போய் அதுட்டே क्वेश्चन பண்றாங்க. അതിനോട് പോയി ചോദിക്കുകയാണ്, നിന്നെ പുറത്താക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? அப்ப அவர் அது சொன்னது, இந்த தெருவுல கடைசியில இந்த வீட்டுல அருள்தாஸ்னு ஒருத்தர் இருக்கிறான், அவன் தான் என்னைய துரத்த முடியும்னு சொல்லிச்சு. അപ്പോൾ ഈ പിശാച് പറഞ്ഞു, ഈ തെരുവിൽ ഒരു വീട്ടിൽ അരുൾദാസ് എന്നൊരാളുണ്ട്, അയാൾക്ക് മാത്രമേ എന്നെ ഓടിക്കാൻ കഴിയൂ. அவரை உடனே ஊரே போய் இழுத்துட்டு வந்துருச்சு. ഉടനെ നാട് മൊത്തം ചെന്ന് അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുവന്നു. இவர் சொன்னார், எனக்கு பிசாசு துரத்தி பழக்கம்
பழக்கமே இல்ல கிறிஸ்தவன், ஆனா என்னால துரத்தல முடியாது, தயவு செய்து நான் வரமாட்டேன்னு சொல்லிட்டேன். അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാനൊരു ക്രിസ്ത്യാനിയാണെങ്കിലും പിശാചിനെ ഓടിച്ചെനിക്ക് പരിചയമില്ല, ഞാൻ വരികയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. பிசாசு உன் பேரை தான் சொல்லிச்சுன்னு சொல்லி இவரை இழுத்துட்டு போயிட்டாங்க. പിശാച് നിന്റെ പേരാണ് പറഞ്ഞതെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയി. இவரை பார்த்த உடனே அந்த ஆவி கத்த ஆரம்பிச்சிருச்சு. തന്നെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഈ ദുരാത്മാവ് അലറുവാൻ തുടങ്ങി. எல்லாரும் சொன்னாங்க பிசாசை துரத்துப்பா, சீக்கிரம் துரத்துப்பா, கத்துதுன்னு சொன்னாங்க. പെട്ടെന്ന് അതിനെ പുറത്താക്കാതെ അലറി വിളിക്കുന്നല്ലോ. இவர் சொன்னார் எனக்கு எப்படி துரத்துன்னு தெரியல. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. ஆடிக்கிட்டு இருந்த பிசாசு சொல்லிச்சு இயேசுவின் நாமத்துல போன்னு சொல்லி நான் போயிடுறேன், அதுதான் எனக்கு கடைசி டைம்னு சொல்லிச்சு. അപ്പോൾ ആടിക്കൊണ്ടിരുന്ന പിശാച് പറഞ്ഞു യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പോയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പൊക്കോളാം, അതാണ് എന്റെ അവസാന സമയം. அதனால்தான் அவர் சாட்சியில சொல்லுவாரு பிசாசை துரத்த எனக்கு சொல்லி கொடுத்தது பிசாசு தான். അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം സാക്ഷിയിൽ പറയും പിശാചിനെ ഓടിക്കാൻ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് പിശാച് തന്നെയാണ്. യേശുവിൻ നാമം, യേശുവിൻ വാர்த்தை ഇവകളെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇൻറിലിருந்து പ്രാക്ടീസ് பண்ணுங்க. യേശുവിന്റെ നാമം, യേശുവിന്റെ വചനം ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ അത് പ്രായോഗികമാക്കുക. മത്തായി 12:28 യേശു தேவனுடைய ஆவியினால் நான் பிசாசுகளை துரத்துகிறேன் என்று பேசினார். മത്തായി 12:28 വായിക്കുമ്പോൾ ദൈവാത്മാവിനാൽ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുന്നു. சரியான அபிஷேகத்தில் நீங்க நின்னீங்கன்னா எந்த வல்லமையும் நிக்க முடியாது. ശരിയായ അഭിഷേകത്തിൽ നിങ്ങൾ നിന്നാൽ നിങ്ങൾക്കെതിരായി ഒരു ദുഷ്ടശക്തിയും നിൽക്കുകയില്ല. ലൂക്കാ 4:1 பார்க்கும் பொழுது இயேசு பரிசுத்தாவியில் நிறைந்தவராக போனார், அவரை சோதிக்க முடியாத அந்த வல்லமை வந்தது, 3 விஷயம் அவருடைய தலையை நசுக்கி துரத்தி விட்டார். ലൂക്കോസ് 4:1 വായിക്കുമ്പോൾ യേശു പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവനായി പോയി 3 പ്രാവശ്യം പരീക്ഷകൻ അവനെ പരീക്ഷിച്ചു, അപ്പോഴെല്ലാം അവന്റെ തലയെ തകർത്തയച്ചു. കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിற்கு മഹിമ ഉണ്ടാവதாக. കർത്താവിന്റെ വിശുദ്ധ നാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. ലൂക്കാ 11:20 நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது ലൂക്കോസ് 11:20 യേശു சொல்கிறார் நான் தேவனுடைய விரலினாலே பிசாசுகளை துரத்துகிறேன். യേശു പറയാണ് ദൈവത്തിന്റെ വിരൽ കൊണ്ട് ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കും. சிலுவையிலே ஆணி அடிக்கப்பட்ட கரம், அந்த பரிசுத்தமான கரம் படும் பொழுது அந்த வல்லமை ஓடினது. ക്രൂശിൽ ആണി തറയ്ക്കപ്പെട്ടതായ വിശുദ്ധമായ നിർമ്മലമായ കരം തൊടുമ്പോൾ ദുഷ്ടശക്തി ഓടിപ്പോകുന്നു. യേശുവിൻ വിരൽ വരുമാനാൽ எந்த பிசாசு செய்வன ஏவல் மந்திரம் எதுவுமே நிக்காது. യേശുവിന്റെ വിരൽ വരുമെങ്കിൽ ഏതുവിധമായ പൈശാചിക ശക്തികളോ ആഭിചാരമോ ക്ഷുദ്ര പ്രയോഗമോ അവിടെ നിൽക്കുകയില്ല. யாத்திராகமம் 8:19 பார்க்கும் பொழுது പുറപ്പാട് 8:19 அங்க என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது? അവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? மோசேக்கு விரோதமாக அந்த பார்வோனுடைய அந்த ஜோசியக்காரர்கள், சூனியக்காரர்கள், மந்திரவாதிகள் எல்லாம் பிரயத்தனம் பண்ணுகிறார். ഫറവോന്റെ മന്ത്രവാദികളും ആഭിചാരകന്മാരും അവിടെ മോശയ്ക്കെതിരായി വന്ന് നിൽക്കുന്നു. மோசே ஒன்று செய்தால் அதையே மந்திரத்தில் செய்வது. മോശ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ അവരും മന്ത്രവാദം കൊണ്ട് അത് ചെയ്യും. அப்படியானால் தேவனும் மந்திரமும் ஈக்குவல்ங்கிற மாதிரி அவங்க காட்டிக்கிட்டே வந்தாங்க. അപ്പോൾ ദൈവവും ഈ മന്ത്രവാദവും എല്ലാം തുല്യം തന്നെയെന്ന് അവർ അവിടെ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. யாத்திராகமம் 8:19 வரும்போது എന്നാൽ പുറപ്പാട് 8:19 அங்க ஒண்ணும் பலிக்கல. അവരുടെ മന്ത്രവാദം ഫലിച്ചില്ല. இப்ப മന്ത്രവാദിகள் சொன்னாங்க, അപ്പോൾ മന്ത്രവാദികൾ പറഞ്ഞു எங்களால ഇനിமே ഒന്നുமே பண்ண முடியாது, ഇനി ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യാനാവില്ല, ഇതിൽ தேவனுடைய விரல் இருக்கிறதாக நாங்கள் காண்கிறோம், ഇതിൽ ദൈവത്തിന്റെ വിരലുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. தேவனுடைய விரலை கொண்டு நீங்கள் எதிர்த்து நின்றீர்களானால், தேவனுடைய கரம், வலது கரம் உங்களோடு கூட இருக்குமானால், செய்வனை ஏவல் பில்லிசூனிய எந்த வல்லமையும் உனக்கு முன்பாக நிற்க முடியாது. ദൈവത്തിന്റെ വിരൽ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ വലതുകരം നിന്നോട് കൂടെ ഇരുന്ന് നീ അതിനെ ഉപയോഗിച്ച് നിന്നാൽ ഒരുവിധമായ ആഭിചാര മന്ത്രവാദം ക്ഷുദ്ര പ്രയോഗം നിനക്ക് വിരോധമായി ഫലിക്കുകയില്ല. இன்னைக்கு अनेक விசுவாசிகள் நம்ம இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்ட உடனேயே இந்த சக்தி நமக்கு இருப்பதை நீங்கள் விசுவாசிக்க வேண்டும். എന്നാൽ വിശ്വാസികൾ നാം കർത്താവായ യേശുവിനെ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ശക്തി നമുക്കുള്ളതായിട്ട് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം. பிசாசு துரத்துறதுக்குன்னு ஒரு பாஸ்டர் நீங்க கூட்டி வர வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. പിശാചിനെ ഓടിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേകം പാസ്റ്ററെ കൊണ്ടുവരേണ്ടതില്ല. ஒரு குறிக்கப்பட்ட நபரை தேடிட்டு நீங்க காணிக்கை எடுத்துட்டு போக வேண்டிய அவசியம் ഒരു പ്രത്യേക വ്യക്തി അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് കാണിക്കയുമായി പോകേണ്ട. என்றைக்கு இந்த பைபிளை தூக்கிட்டு இயேசு தெய்வம் என்று நீ விசுவாசித்தாயோ அன்றைக்கு அவருடைய நாமத்தில் உள்ள பாதுகாப்பும் இந்த வசனத்தினுடைய வல்லமையும் உனக்குள்ளே வந்து விடுகிறது. യേശു ദൈവമെന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ ഈ ബൈബിൾ എടുത്ത മാത്രയിൽ അവന്റെ നാമത്തിലുള്ളതായ സംരക്ഷണവും ആ ശക്തിയും അതാ നിന്നിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു. எத்தனை பேர் அதை விசுவாசிக்கிறீங்க? എത്ര പേര് ഇത് വിശ്വസിക്കുന്നു? இயேசுவின் நாமத்தை நான் கையில எடுத்த பொழுது, இல்லாவிட்டால் வாயிலே அறிக்கை செய்த பொழுது எல்லா வல்லமைகளையும் மேற்கொள்ள எனக்கு அதிகாரம் இருக்குதுன்னு சொல்றவங்க கரங்களை வைத்து ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்கள். நீங்க இதை பயிற்சிக்க வேண்டியது அவசியம். നിങ്ങൾ ഇത് പരിശീലിക്കേണ്ടത് ആവശ്യം. எந்த வல்லமையும் நீங்கள் மேற்கொள்ள உங்களுக்கு வல்லமை இருக்குங்கிறத நீங்க விசுவாசிங்க. എല്ലാ ദുഷ്ടശക്തിയും കീഴ്പ്പെടുത്തുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് ശക്തിയും അധികാരവും ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുക. இஸ்ரவேல் ஜனங்களை கானானுக்குள்ளே கொண்டு போய் விட்ட தெய்வம் சகலத்தையும் நீங்கள் துரத்துவீர்கள் என்று அவர்களுக்கு பிராமிஸ் பண்றாரு. ഇസ്രായേൽ മക്കളെ കനാനിൽ കൊണ്ടുവിട്ടതായ ദൈവം അവരോട് നിങ്ങൾ എല്ലാ ജാതികളെയും പുറത്താക്കുമെന്ന് വാഗ്ദത്തം ചെയ്തു. യോശുവ 17:18 இந்த பிராமிஸை நீங்க படிச்சு பார்க்கலாம். യോശുവ 17:18 ഈ വാഗ്ദത്തം കാണാം. எல்லா வல்லமைகளையும் துரத்த அவங்களுக்கு பவர் கொடுத்துதான் அவங்களை கொண்டு வந்து 40 வருஷம் இழுத்து பிரயாணம் கொண்டு வந்து கடைசியில கானானுக்குள்ள யோர்தானை கடந்து கானானுக்குள்ள கொண்டு விடுறார். 40 വർഷം മരുഭൂമിയിൽ നടത്തി എല്ലാ ശത്രുവിനെയും കീഴ്പ്പെടുത്തുവാനുള്ള അധികാരം നൽകിയാണ് ഒടുവിൽ അവരെ കനാനിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. பாவத்திலிருந்து, அக்கிரமத்திலிருந்து, வியாதியிலிருந்து, சபை கட்டுகளிலிருந்து, ஜாதி கட்டுகளிலிருந்து, பலவிதமான உலகத்தின் பிடிகளிலிருந்து உங்களை மந்திர கட்டுகளிலிருந்து விடுதலையாக்கி இந்த சபைக்குள்ள கொண்டு வரும் பொழுதே உங்களுக்கு அதிகாரம், வல்லமை, கிருபை எல்லாமே தேவன் கொடுக்கிறார் என்பதை விசுவாசியுங்கள். പാപത്തിൽ നിന്ന്, ശാപത്തിൽ നിന്ന്, ലോകത്തിൽ നിന്ന്,
പലവിധമായ പാരമ്പര്യ ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന്, സഭയുടെ ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം കർത്താവ് നിങ്ങളെ വിടുവിച്ച് ഈ സഭയിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധമായ അധികാരവും ശക്തിയും തരുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുക. ജനങ്ങളെ അങ്ങ് കൊണ്ടുപോയി വിട്ടപ്പോൾ അവർക്ക് 12 ഗോത്രത്തിനും ഒരു പ്രാമിസ്, ഒരേ പ്രാമിസ്, സകലത്തെയും നിങ്ങൾ തുരത്തുവീர்கள். ഇസ്രായേൽ മക്കളെ അവിടെ കൊണ്ടുവിട്ടപ്പോൾ 12 ഗോത്രങ്ങൾക്കും ദൈവം ഒരു വാഗ്ദത്തം കൊടുത്തു, നിങ്ങൾ സകല ജാതികളെയും പുറത്താക്കും. നടന്നത് 3 കാര്യം നടന്നത്. എന്നാൽ അവിടെ സംഭവിച്ചത് 3 കാര്യങ്ങളാണ്. അതെന്താണ്? ഒരു കൂട്ടത്താർ തുരത്തവേ ഇല്ല, ഒരു കൂട്ടർ ആരെയും പുറത്താക്കിയില്ല. ഇന്നൊരു കൂട്ടത്താർ തുരത്തി വിട മുടിയവില്ല, മറ്റൊരു കൂട്ടർ അവരെ പുറത്താക്കി പറഞ്ഞുവിടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഇന്നൊരുത്തർ തുരത്തിനാர்கள், മറ്റൊരു കൂട്ടർ അവരെ പുറത്താക്കി. ഇന്നേക്കും സഭയ്ക്കുള്ള 3 കൂട്ടമും ഉட்கார்ந்திருக்கு. ഇന്ന് ആ സഭയിൽ 3 കൂട്ടമുണ്ട്. ഒരു ചിന്ന കൂട്ടം പിശാസിൻ വല്ലമകളെ തുരത്തി അവനെ മേற்கொண்டு അവനെ നസിക്ക് ജയിച്ചിട്ടേ പോകുന്നു. ഒരു കൂട്ടർ പിശാചിന്റെ ശക്തികളെ തകർത്ത് അവനെ പുറത്താക്കി ജയിച്ചു മുന്നേറി ചെല്ലുന്നു. இன்னும் ஒரு கூட்டம் அதை பத்தி கவலையே படாம அப்படியே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு அவனுக்கு சக்தி இருக்கு, பட் யூஸ் பண்றது இல்ல, துரத்தவில்லை. മറ്റൊരു കൂട്ടർ ഇതിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അവർക്ക് ശക്തിയുണ്ടെങ്കിലും പുറത്താക്കാതെ അവരങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നു. இன்னும் ஒரு கூட்டம் ബലവീനപ്പെട്ടു പോയി തുരത്തി വിട മുടിയാമ തടുമാറുறீங்க. நீங்க எந்த கூட்டங்கறத கொஞ்சம் അനലൈസ് பண்ணுங்க. മറ്റൊരു കൂട്ടർ വളരെ ദുർബലരായിരിക്കുന്നു, പുറത്താക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നില്ല, അവരങ്ങനെ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഏത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ പരിശോധിച്ചറിയുക. യോശുവ 16:10 பார்க்கும்போது, യോശുവ 16:10 இல்லாவிட்டால் யோசுவா 17:13 பார்க்கும் பொழுது, யோசுவா 17:13 കാണുമ്പോൾ அவர்கள் அந்த வல்லமைகளை, அந்த ஜாதிகளை, அந்த குடிகளை அவர்கள் துரத்தவில்லை. അവർ ആ ദേശത്തിലെ ജാതികളെ ജനങ്ങളെ പുറത്താക്കിയില്ല. நீ பிசாசு துரத்தாம உன் வீட்லயே வச்சுக்கலாம், உன் ஊழியத்திலேயே உன் கூடயே வச்சுக்கலாம், உன் லைஃப் ஃபுல்லா அது பார்ட்னர் மாதிரி வந்துகிட்டே இருப்பா. പിശാചിനെ പുറത്താക്കാതെ നിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ നിനക്ക് അവനെ കൂടെ വെക്കാം. അവൻ നിന്റെ ഒരു ലൈഫ് പാർട്ട്ണർ പോലെ, ജീവിത പങ്കാളി പോലെ കൂടെ കാണും. யோசுவா 15:63 பார்க்கும் பொழுது, യോശുവ 15:63 இல்லாவிட்டால் யோசுவா 17:12 பார்க்கும் பொழுது, யோசுവ 17:12 കാണുമ്പോൾ அவர்களால் அந்த வல்லமைகளை துரத்தி விட கூடாமல் போயிட்டு முடியவில்லை. അവയ്ക്ക് അവയെ പുറത്താക്കുവാൻ കഴിയാതെ പോയി എന്ന് കാണാം. நீங்க இப்ப எந்த லிஸ்ட்னு நீங்க பாருங்க, നിങ്ങൾ ഏത് പട്ടികയിൽ വരുന്നു? ஆனா யோசுவா 15:14 பார்க்கும் பொழுது, എന്നാൽ യോശുവ 15:14 அங்க தெளிவா சொல்லி இருக்கு, காலேப் அந்த வல்லமைகளை துரத்தினான். അവിടെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു, കാലേബ് അവയെ പുറത്താക്കി. இன்றைக்கு இந்த சபையில இந்த 3 கூட்டங்கள் இருக்கு. இவங்க ஒரு சிலர் வானமண்டலங்களில் உள்ள பொல்லாத ஆவிகளோடு, துரைத்தனங்களோடு, அதிகாரங்களோடு, இப்பிரபஞ்சத்தின் அந்தகார லோகாதிபதிகளோடு இவங்க மோதுறதே இல்ல, அதுக்கு விரோதமா ஜெபிக்கிறதே இல்ல. அப்படியே அமைதியா உட்கார்ந்துட்டு அமைதியா அதுவும் அது ஒரு சைடுல போயிட்டு இருக்கு, இவங்களும் அமைதியா இருக்காங்க. എന്നാൽ സഭയിൽ 3 വിഭാഗമുണ്ട്. വാഴ്ചകൾ, അധികാരങ്ങൾ, ഈ അന്ധകാര ലോകാധിപതികൾ സ്വർലോകങ്ങളിലെ ദുഷ്ടാത്മ സേനകളോട് പോരാടുന്നില്ല. അവ അവയുടെ വഴിക്ക് പോകുന്നു, ഇവരും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അവരെ വഴിക്ക് പോകുന്നു. இன்னொரு குரூப் இருக்கு, தங்களுடைய ஜீவிதத்துல பல தோல்விகள், பின்மாற்றங்கள், தடுமாற்றங்கள், சில அவிசுவாசமான காரியங்களுக்குள்ள போய் சிக்கி கொண்டதுனால இவங்களால இப்போ அந்த வல்லமையை எதிர்த்து முழங்கால் போட முடியல, கண்ணு மூட முடியல, உபவாசம் போட முடியல, எதிர்த்து நிக்க முடியல, ஒண்ணுமே செய்ய முடியாம அப்படியே விட்டுட்டே இருக்கிறாங்க, தோற்றுக்கொண்டே வருகிறார். എന്നാൽ ചില വിഭാഗമുണ്ട്, അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ, തോൽവികളിൽ അകപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് ഇന്ന് ആ പൈശാചിക ശക്തിയോട് എതിർക്കുവാനോ മുഴങ്കാലിൽ നിന്ന് പോരാടി പുറത്താക്കുവാനോ കഴിയാതെ അവർ വീണ്ടും ബലഹീനപ്പെടുന്നു. ஆனால் காலேபை போன்றிருக்கிறவர்கள், உத்தமமாய் கர்த்தரை பின்பற்றுகிற ஜனம், வேற ஆவியுள்ள ஒரு குரூப் சபைக்குள்ள இருக்கு, அபிஷேகத்துல ஒரு விலையேற பெற்ற தன்மை உள்ளது. அது மட்டுமே இந்த வல்லமைகளை துரத்தி கொண்டே வருகிறது, ஜெயித்து கொண்டே வருகிறது. அதுதான் மனவாட்டி சபையினுடைய அந்த கூட்டம். കാലേബിനെ പോലെ പരമാർത്ഥ ഹൃദയമുള്ളവരായിട്ട് ഒരു കൂട്ടം ജനമുണ്ട്. അവർ വിശേഷിക്കപ്പെട്ടതായ ഒരു കൂട്ടമാണ്. അവർ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ച് അതിനോട് എതിർത്ത് നിൽക്കുന്നു. അതാണ് ഈ കാലേബിനെ പോലെ ഒരു വേറെ ആത്മാവുള്ളവർ. അവർ മണവാട്ടി ഗണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். கர்த்தாவிന്റെ விசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். இந்த பிசாசை மேற்கொள்றதுக்கு நமக்கு ஃபுல் பவர் கொடுத்திருக்கிறார். அதை நீங்க முதலாவது ரிசீவ் பண்ணுங்க, அதை உணருங்க, கண்டுபிடிங்க. ഈ പിശാചിനെ നമുക്ക് തോൽപ്പിക്കുവാനുള്ള പൂർണ്ണ അധികാരമുണ്ട്. അത് മനസ്സിലാക്കുക, കണ്ടുപിടിക്കുക, അത് സ്വീകരിക്കുക. നമ്മിൽ ஒவ்வொருவருக்கும் அந்த அதிகாரம் இருக்கிறது. നമ്മിൽ ഓരോരുത്തർക്കും ഈ അധികാരമുണ്ട്. ஆனா நம்மில் அநேகர் இந்த பிசாசுன உடனே மிரண்டு போயிடுறாங்க. നമ്മിൽ അനേകർ പിശാചെന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേ പേടിക്കുന്നു. കറണ്ട് ഓഫ് ആയിട്ടാലേ സ്തോത്രം സ്തോത്രം കത്തറ പാർട്ടികളാ ഇരിക്കുന്നത്. കറണ്ട് ഒന്ന് പോയാൽ തന്നെ സ്തോത്രം എന്ന് നിലവിളിക്കുന്നവരുണ്ട്. നാം അന്ധകാര വല്ലമകളെ എതിർക്കக்கூடிய ഒരു ശക്തി ഉള്ളവர்கள். നാം അന്ധകാര ശക്തിയിൽ എതിർക്കുവാൻ ശക്തിയുള്ളവരാണല്ലോ. ஒவ்வொரு வல்லமையும் ஒவ்வொரு விதத்துல நீங்க டீல் பண்ணணும். ഓരോ ശക്തിയോടും ഓരോ നിലയിൽ ഇടപെടുക. മാർക്ക് 16:17 പിശാസുകളെ തുരത്ത വേണ്ടിയത് இருக்கிறது. മാർക്കോസ് 16:17 പിശാചിനെ പുറത്താക്കണം. സഗരിയ 3:2 பாத்தீங்கன்னா பிசாச கடிந்து கொள்ள வேண்டிய இடத்துல கடிந்து கொள்ளணும். സഖരിയ 3:2 പിശാചിനെ ശാസിക്കേണ്ടിടത്ത് അവനെ ഭത്സിക്കണം. എഫേസ്യർ 6:12 പോരാട വേണ്ടിയ இடத்துல അവന്റെ சரியா நின்னு போராடணும். എഫേസ്യർ 6:12 പോരാണ്ടടുത്ത് അവനോട് എതിർത്ത് നിന്ന് പോരാടണം. മത്തായി 18:18 പടി நீங்க நின்னு கட்ட வேண்டிய இடத்துல அவனை கட்டி பைண்ட் பண்ணிடணும். മത്തായി 18:18 നിന്ന് അവനെ ബന്ധിക്കേണ്ടിടത്ത് അവനെ ബന്ധിക്കണം.
ஆதியாகமம் 3:14 படி அவனை சபிக்க வேண்டிய இடத்துல சபிக்கணும். 33:14 പ്രകാരം അവനെ ശപിക്കേണ്ടിടത്ത് അവനെ ശപിക്കണം. பேதுருவுக்குள்ள ஒரு ஸ்பிரிட் உள்ள வருகிறது. പത്രോസിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ആത്മാവ് വന്നു. அவனுக்குள்ள ஒரு ஸ்பிரிட் வந்துருச்சு. അവന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ആത്മാവ് പ്രവേശിച്ചു. அது ஒரு மந்திரவாத சக்தி அல்ல. അതൊരു മന്ത്രവാദ ശക്തിയല്ല. அது ஒரு பொல்லாத ஆவியினுடைய ஒரு விக்கிரகத்தின் சர்ப்ப வல்லமையும் அல்ல. ഒരു ദുരാത്മാവോ വിഗ്രഹ ശക്തിയോ അല്ല. ஆனா அழகா பேசுது. എന്നാൽ നന്നായി പറയുന്നു. നല്ല അഴകാ பேசுது. വളരെ ഭംഗിയായി പറയുന്നു. യേശു என்ன சொல்றாரு? യേശു പറയുന്നു, நான் மனுஷர் கையில் ஒப்பு கொடுக்கப்படுவேன். ഞാൻ മനുഷ്യരുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കപ്പെടും. அவங்க என்னை தேசாதிபதிകളുടെ கைയിൽ ஒப்பு கொடுப்பாங்க. അവരെന്നെ ദേശാധിപതികളുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കും. என்னை சிலுவையில் அறைவார்கள். അവരെന്നെ ക്രൂശിക്കും. நான் மரிப்பேன். ഞാൻ മരിക്കും. இவ்வளவுதான் சொல்லி முடிக்கிறாரு. ഇത്രയും പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. டக்குனு பேதுரு பேச ஆரம்பிச்சிட்டார். ഉടനെ പത്രോസ് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. இதெல்லாம் நடக்கிறதுக்கு நாங்க அனுமதிக்க முடியாது. ഇങ്ങനെ നടക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ല. அதெல்லாம் நடக்காதே. നടക്കുകയില്ല. உடனே அந்த வார்த்தை சொன்ன உடனே ആ വചനം പറഞ്ഞ ഉടൻ பட்டுன்னு இயேசு சொன்னாரு. പെട്ടെന്ന് യേശു പറഞ്ഞു, அப்பாலே போ சாத்தானே. വിട്ടുപോ സാത്താനേ. அப்பதான் புரிஞ்சது இவனுக்குள்ள இருந்து பேசுனது பேதுரு அல்ல, ஒரு ஸ்பிரிட்னு. അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഇവന്റെ ഉള്ളിലിരുന്ന് സംസാരിച്ചത് ഒരു ദുരാത്മാവാണ്, പത്രോസ് പറഞ്ഞതല്ല. அது என்ன துராத்மா? ആ ദുരാത്മാവേത്? இந்த ஊர்ல சொல்ற எந்த ஆவியாது அந்த பேர் அங்க சொல்லப்பட்டிருக்கா? ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും ദുരാത്മാവിന്റെ പേര് എവിടെയുണ്ടോ? நீ தேவனுக்கு ஏற்றவைகளை சிந்தியாமல் மனிதனுக்கு ஏற்றவைகளை சிந்திக்கிறாய், எனக்கு பின்னாக போ சாத்தானேன்னு சொன்னார். നീ ദൈവത്തിനുള്ളതല്ല മനുഷ്യരുടേതത്ര ചിന്തിക്കുന്നു, എന്നെ വിട്ട് പിന്നാലെ പോ സാത്താനേ. அந்த இடத்துல அந்த ஆவியை அதட்டினதாலதான் அவன் கடைசி வரைக்கும் பிரதான ஊழியனாக நின்று பிடித்தான். അവിടെ ആ ദുരാത്മാവിനെ ശാസിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അവനൊരു പ്രധാന ശുശ്രൂഷകനായി നിലനിന്നത്. பிசாசை எதிர்த்து நிக்க வேண்டிய இடத்துல நில்லுங்க, அதட்ட வேண்டிய இடத்துல அதட்டுங்க, துரத்த வேண்டிய இடத்துல துரத்துங்க, இல்லன்னா லைஃப் ஸ்பாயில் ஆயிடும். പിശാചിനോട് എതിർക്കേണ്ടടുത്ത് എതിർക്കുക, ശാസിക്കേണ്ടടുത്ത് ശാസിക്കുക, പുറത്താക്കേണ്ടടുത്ത് അവനെ പുറത്താക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതം നശിക്കും. நான் எதை வைத்து இது சொல்லுகிறேன்? ഞാൻ എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറയുന്നു? யூதாஸ்காரியத்தை. യൂദാ ഇസ്കറിയോത്ത அவனுக்கு அழகாக அப்பத்தை விட்டு கொடுக்கிறாரு. അവന് കർത്താവായ യേശു അപ്പത്തിന്റെ കഷണം കൊടുത്തു. அழகா அந்த காடியில தோய்த்து அந்த திராட்சரசத்துல தோய்த்து கொடுக்கிறாரு, வாங்கி சாப்பிடுறான். நீ செய்யறத சீக்கிரமா செய்யுங்கிறாரு. அழகா கம்யூனியன் எடுத்துட்டு போறான். இன்னொரு ஆள் உள்ள வந்தாச்சு. വീഞ്ഞിൽ മുക്കി അവന് അപ്പമൊക്കെ കൊടുത്തു. അവനോട് ചെയ്യേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അവനത് വാങ്ങി ഭക്ഷിച്ചു. എന്നാൽ വേറൊരാൾ അവന്റെ ഉള്ളിൽ വന്നു. യേശു அந்த ஆவியை கடிந்து கொள்ளவில்லை. യേശു ആത്മാവിനെ ശാസിച്ചില്ല. எந்த மனுஷனுக்குள்ள இருக்கிற பொல்லாத ஆவியை தெய்வம் கடிந்து கொள்ளலன்னா அவன் லைஃப் ஒண்ணும் இல்லாம போய்டும். ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ദുരാത്മാവിനെ കർത്താവ് ശാസിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവന്റെ ജീവിതം നശിക്കും. இன்றைக்கு உன் பிள்ளைக்கு விரோதமா உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு விரோதமான வல்லமையை நீங்க இப்ப கூட்ட முடியும் போது முழங்கால நின்று அந்த ஆவியை எதிர்த்து நின்று போராடு, கடிந்து கொள்ளுங்க, ஓடும் அந்த வல்லமை. നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് വിരോധമായി പോരാടുന്ന ദുരാത്മാവിനെ ഇന്ന് യോഗം കഴിയുമ്പോൾ മുഴങ്കാലിൽ നിന്ന് എതിർത്ത് പോരാടി അതിനെ ശാസിക്കുക, അത് വിട്ടുപോകും. யாக்கோபு 4:7 என்ன சொல்லுகிறது? பிசாசை எதிர்த்து நில்லுன்னு தான் சொல்லுது. യാക്കോബ് 4:7 പറഞ്ഞു, പിശാചിനോട് എതിർത്ത് നിൽപ്പിൻ, அதுக்கு கட்டளை கொடுக்கணும். അതിനോട് കൽപ്പിക്കണം. மார்க் 9:25 என்ன சொல்லுகிறது? മർക്കോസ് 9:25 மார்க் 9:25 சொல்லி இருக்கிறது, ஊமையும் செவிடுமான ஆவியே இவனை விட்டு புறப்பட்டு போன்னு சொல்லிட்டு அடுத்து சொன்னாரு, இனிமேல் லைஃப்ல இவனுக்குள்ள வரக்கூடாது. ഊമനും ചെകിടനുമായ ആത്മാവിനെ കർത്താവായി ശാസിക്കുമ്പോൾ ഇവനെ വിട്ടുപോയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉടനെ പറയുകയാണ്, ഇനിമേലാൽ ഇവന്റെ ഉള്ളിൽ വരരുത്. നമ്മിൽ അനേകർക്ക് പിശാസിന് ഏതോ ഒരു ഭയം ഇരുന്നിട്ടേ ഇருக்கு. നമ്മിൽ അനേകർക്ക് പിശാചെന്ന് കേട്ടാൽ ഒരു ഭയമുണ്ട്. ஊழியக்காரங்களே ஒரு சிலர் பிசாசு துரத்துறது கிடையாது. വേലക്കാർ തന്നെ ചിലർ പിശാചിനെ പുറത്താക്കാറില്ല. ஏன்னா ரிவர்ஸ் வந்துருமோன்னு ஒரு சின்ன டவுட் இருக்கு. തിരിച്ച ഉള്ളിലേക്ക് വരുമോ എന്നൊരു പേടിയുണ്ട്. അങ്ങനെ அப்படி ஒரு சூழ்நிலையே பைபிள்ல கிடையாது. ബൈബിളിൽ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യമേ ഇല്ല. பைபிள் அழகாக சொல்லுகிறது. ബൈബിൾ വ്യക്തമായി പറയുന്നു. 10:19 அழகாக சொல்லியிருக்கிறது, சத்துருவின் சகல வல்லமைகளையும் மேற்கொள்ள நான் உங்களுக்கு அதிகாரம் கொடுக்கிறேன், ஒன்றும் உங்களை சேதப்படுத்தும். ലൂക്കോസ് 10:19 പറയുന്നുണ്ട്, ശത്രുവിന്റെ സകല ബലത്തെയും ചവിട്ടുവാൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അധികാരം തരുന്നു, ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദോഷം വരുത്തുകയില്ല. வெளிப்படுத்தல் 12:11 சொல்லுகிறது, சத்துருவின் வல்லமைகளை ஜெயிக்கிறது சாட்சியின் வசனத்தினாலும் ஆட்டுக்குட்டியின் இரத்தத்தினாலும் அவனை ஜெயித்தார்கள். വെളിപ്പാട് 12:11 വായിക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തത്താലും സാക്ഷ്യവചന ഹേതുവായും അവർ ശത്രുവിനെ ജയിച്ചു. நீங்க அவனை நசுக்கணும், നിങ്ങൾ അവനെ ചതയ്ക്കണം. அதுதான் நம்முடைய இன்னைக்கு கீவேர்ட். അതാണ് നമ്മുടെ കുറിവാക്യം. சரியான വചനത്തിൻപടി നീ നിൽക്കും பொழுது அவனுடைய தலையை அப்படியே நீங்க நசுக்கிடுவீங்க. ശരിയായ വചന പ്രകാരം നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അവന്റെ തലയെ ചതയ്ക്കും. எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக എല്ലാറ്റിലുപരിയായി சுவிசேஷத்தின் துவக்கத்திலே இயேசு பிசாசை துரத்தினார். സുവിശേഷത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ യേശു പിശാചിനെ പുറത്താക്കി. சுவிசேஷத்தின் முடிவில் கல்வாரி ஊழியத்திலே முடிவிலே அந்த ஊழியத்தின் முடிவில் கல்வாரியிலே அவனுடைய தலையை நசுக்கினது அழித்தலை காண்பிக்கிறது. அதனால தான் 1 யோவான் 3:8 சொல்லி இருக்கிறது, அழகாக சொல்லி இருக்கிறது, பிசாசின் கிரியைகளை அழிக்கும்படியாக தேவகுமாரன் வெளிப்பட்டார். ഒടുവിൽ സുവിശേഷ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഒടുവിലായി കാൽവറിയിൽ യേശു മരിക്കുമ്പോൾ പിശാചിന്റെ തലയെ തകർത്തത് അവനെ നശിപ്പിച്ചതിന് അടയാളമാണ്. യോഹന്നാന്റെ ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്, പിശാചിന്റെ പ്രവർത്തികളെ അഴിപ്പാൻ അഥവാ നശിപ്പിപ്പാൻ ദൈവപുത്രൻ പ്രത്യക്ഷനായി. இன்றைக்கு அந்த வல்லமை
வல்லமைகள் நம்ம நோக்கி வருகிறது. ഇന്നും ആ ശക്തികൾ നമുക്ക് വിരോധമായി വരുന്നു. டெய்லி வருவான், ദിവസേന വരും. ஆண்டவர் கேட்கிறாரு, சாத்தானை பார்த்து நீ எங்கே இருந்து வருகிறாய்? കർത്താവ് സാത്താനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, നീ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു? பூமி எங்கும் சுத்திட்டு வர்றேன். ഭൂമിയിൽ എങ്ങും മൂടാടി സഞ്ചരിച്ചു വരുന്നു. யோபின் மேல் கவனம் வைத்தாயோ? യോബിന്റെ മേൽ ദൃഷ്ടി വെച്ചോ? கவனம் மட்டுமல்ல, எல்லாமே நான் வச்சிருக்கிறேன்னு சொன்னான். ഞാൻ ദൃഷ്ടി മാത്രമല്ല സകല ശ്രദ്ധയും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. இன்னைக்கும் கூட பல வல்லமைகள் சுத்திக்கிட்டே வருது. എന്നും പല ശക്തികൾ ചുറ്റി വരുന്നു. இயேசுவிடம் திரும்பி வந்ததாக பைபிள் சொல்லுகிறது. യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ തിരിച്ചു വന്നതായി ബൈബിൾ പറയുന്നു. யோவான் 14:30 பார்க்கும் பொழுது, യോഹന്നാൻ 14:30 இதோ உலகத்தின் அதிபதி வருகிறான், அவனுக்குள்ளது என்னிடத்தில் ஒன்றுமில்லைன்னாரு. அதுதான் ஒவ்வொரு ஊழியனும் ஒவ்வொரு விசுவாசினுடைய லாஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்டா இருக்கணும். ലോകത്തിന്റെ പ്രഭു വരുന്നു, അവൻ എന്നോട് ഒരു കാര്യവുമില്ല. ഇതാണ് ഒരു ശുശ്രൂഷകനും ഒരു വിശ്വാസിയും ആത്യന്തികമായി പറയേണ്ടത്. வேற எந்த அறிக்கை நமக்கு தேவையில்லை, മറ്റൊരു പ്രസ്താവനയും വേണ്ട. பிசாசு வருவான், நீ பயந்து கத்த வேண்டிய அவசியம் இல்ல. அவனுடைய சப்ஜெக்ட் என்கிட்ட ஒண்ணுமே இல்ல, போயிட்டு வந்தா போயிட்டே இருப்பான். പിശാച് വരുമ്പോൾ നീ കലറി നിലവിളിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവന്റേതൊന്നും എന്റെ പക്കലില്ല, പോകാൻ പറഞ്ഞാൽ അവൻ പോകും. அவருடைய 3.5 வருஷ ஊழியத்துல ஒரு ட்ரிப் ஃபர்ஸ்ட் வந்தான், திருப்பி ஒரு ட்ரிப் வந்தான். കർത്താവായ 3.5 വർഷത്തെ ശുശ്രൂഷയിൽ ആദ്യം വന്നു, പിന്നീടും വന്നു. வந்த உடனே ஒரு வார்த்தை சொன்னார், அவனுக்கு என்னிடத்தில் ஒன்றும் இல்லை, ஒண்ணு கூட இல்லைன்னாரு. அப்படியே ரிட்டர்ன் போயிட்டான். உலகத்தின் அதிபதி இப்பொழுது நியாயம் தீர்க்கப்படுகிறான், இப்பொழுதே புறம்பே தள்ளப்படுகிறான் என்று இயேசு சொன்னார். വന്ന ഉടനെ യേശു പറഞ്ഞു, അവന്റേതൊന്നും എന്റെ പക്കലില്ല. ഉടനെ അവൻ തിരിച്ചുപോയി. യേശു പറയാണ്, ഇപ്പോൾ ലോകത്തിന്റെ പ്രഭുവിനെ ന്യായം വിധിച്ചിരിക്കുന്നു, അവൻ താഴേക്ക് വീണിരിക്കുന്നു. കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിന് കർത്താവിന്റെ വിശുദ്ധ നാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. இவ்வளவு அதிகாரம், இவ்வளவு கிருபை எல்லாமே வாங்கிக்கிட்டு இருக்கும்போது ஒரு நாள் இயேசு கிறிஸ்துவை தேடி ஒரு தகப்பன் தன்னுடைய பிள்ளைக்கு பிசாசு துரத்துறதுக்கு அவர்ட்ட கொண்டு வருகிறார். ഇത്രയും അധികാരവും കൃപയെല്ലാം വാങ്ങിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കൽ കർത്താവായ യേശുവിനെ അന്വേഷിച്ച് ഒരപ്പൻ തന്റെ മകനെ സൗഖ്യത്തിന് വേണ്ടി യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നതായി കാണാം. அந்த இடத்துல இயேசு இல்ல. അവിടെ യേശുവില്ല. இப்ப சீடர்கள்ட்ட கொண்டு போய் விடுறாங்க. ശിഷ്യന്മാരുടെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുപോയി துரத்தி பார்க்கறாங்க, அது போகல. അവർ ശ്രമിച്ചിട്ടും പുറത്താക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. அப்ப கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அந்த சீடர்கள் வந்து இயேசுட்ட கேட்டாங்க, என்ன பிரச்சனை, எங்களால ஏன் துரத்த முடியல? അല്പം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യേശുവിനോട് ശിഷ്യന്മാർ ചോദിച്ചു, ഞങ്ങൾക്ക് അതിനെ പുറത്താക്കുവാൻ കഴിയാത്തതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? മത്തായി 17:19-20 நீங்க இத பார்க்க முடியும். മത്തായി 17:19-20 കാണാം. இயேசு சொன்னார், உங்களுடைய அவிசுவாசத்தினாலே. യേശു പറഞ്ഞു, കാരണം നിങ്ങളുടെ അവിശ്വാസം. அவிசுவாசத்தை வச்சுக்கிட்டு எந்த பிசாசையும் நீங்க மேற்கொள்ள முடியாது. അവിശ്വാസം വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പിശാചിനെയും പുറത്താക്കാനാവില്ല. அவிசுவாசம் எந்த வல்லமையும் உங்களால ஓவர்கம் பண்ண முடியாது. അവിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ശക്തിയെയും കീഴ്പ്പെടുത്താനാവില്ല. മാർക്ക് 9:28 ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് വന്നത്. മാർക്കോസ് 9:28 ഒരു ചോദ്യം വരുന്നു, ஏன் எங்களால முடியல, ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞില്ല? அதுக்கு இயேசு என்ன சொன்னாரு? യേശു എന്ത് പറഞ്ഞു? இந்த வகை பிசாசு உபவாசத்தினாலும் ஜெபத்தினாலும் தான் இத மேற்கொள்ள முடியும். ഉപവാസത്താലും പ്രാർത്ഥനയാലും അല്ലാതെ ഈ ജാതി നീങ്ങിപ്പോകുന്നില്ല. ലൂക്കാ 9 இயேசு பேசும் பொழுது, ലൂക്കോസ് 9 യേശു പറയുമ്പോൾ 40 வசனம் சொல்லுகிறது, 40 വാക്യം, அந்த ஏன் துரத்த முடியலன்னு கேட்ட உடனே இயேசு சொன்னாரு, அவிசுவாசம் உள்ள மாறுபாடான சந்ததியே, எவ்வளவு நாள் உங்களோடு கூட இருப்பேன்னு சொன்னார். மாறுபாடான ஜீவியம் இருக்கிற இடத்துல பிசாசை மேற்கொள்ள முடியாது. അവിടെ എന്തുകൊണ്ട് പുറത്താക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ യേശു പറയാണ്, അവിശ്വാസവും കോട്ടവുമുള്ള തലമുറ, വക്രതയും കോട്ടവുമുള്ള ജീവിതമുണ്ടെങ്കിൽ പിശാചിനെ പുറത്താക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. மாறுபாடான ஜீவியம், அவிசுவாசம், உபவாசம் இல்லாத தன்மைகள், ஜெபம் இல்லாத தன்மையை வச்சுட்டு நீங்க பிசாசை துரத்த இயலாது. இன்றைக்கு நம்மை புதுப்பிக்க வேண்டிய ஒரு நேரம், நம்முடைய வல்லமையை தரித்துக் கொள்ள வேண்டிய நேரம். അവിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ, വക്രതയും കോട്ടവുമുള്ള ജീവിതമുണ്ടെങ്കിൽ ഉപവസിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ശത്രുവിന്റെ ശക്തിയെയും തോൽപ്പിക്കാനോ പുറത്താക്കാനോ കഴിയുകയില്ല. ആകയാൽ നാം നമ്മുടെ ശക്തികളെ ധരിക്കേണ്ടതായ സമയമാണിത്. பிசாசை பத்தி நான் ஓரளவு உங்களுக்கு சொல்லி இருக்கிறேன். പിശാചിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം പറഞ്ഞു. நான் படிச்சு பார்த்ததுல இதுதான் கண்டுபிடிச்சேன். சிலுவையில இயேசு அவனுடைய தலையை நசுக்கினாரு. இன்றைக்கு சபைக்கு அந்த நசுக்கிற சான்ஸ் கொடுக்கிறாரு. இதை பயன்படுத்தும் பொழுதுதான் சபை ஜெயிக்கிறார். ഞാൻ പഠിച്ചതാണ്, കർത്താവായ യേശു കാൽവറിയിൽ പിശാചിന്റെ തലയെ ചതച്ചു. ഇന്ന് ആ സഭയ്ക്ക് അതിനുള്ള അവസരം നൽകുന്നു. നാം അത് പ്രായോഗികമാക്കുമ്പോഴാണ് സഭയ്ക്ക് ജയമുണ്ടാകുന്നത്. மற்றபடி நீங்க என்ன சாதனை செஞ்சாலும் அது கணக்குல வர்றதில்லை. മറ്റവരുമായി നിങ്ങൾ എന്ത് തന്നെ ശ്രമിച്ചാലും അത് ഫലിക്കുന്നില്ല. ஒரு 2-3 வசனங்களோடு நான் முடிக்க விரும்புகிறேன். 2-3 വാക്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം. மார்க்கு 16:17 படி ஒரு விசுவாசியினுடைய அடையாளம், முதல் சைன், മർക്കോസ് ஒயிட் அண்ட் ஒயிட்டோ இல்லாவிட்ட மீசி எடுக்கிறதோ நகை எடுக்கிறதோ, முதல் அடையாளம் அவனுடைய ஊழியத்துக்கும் ஜீவியத்துக்கும் விரோதமான ஆவியை തുരത്തുவது. മർക്കോസ് 16:17 വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു വിശ്വാസം എന്നുള്ളതിന്റെ ആദ്യത്തെ അടയാളം വെള്ളയും ധരിക്കുന്നതോ ആഭരണം മാറ്റുന്നതോ മീശ എടുക്കുന്നതോ അല്ല, ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ലൂക്കാ 11:20 படி, ലൂക്കോസ് 11:20 പ്രകാരം, നിങ്ങൾ சரியா பிசாசை துரத்தி பாருங்க, தேவனுடைய ராஜ்யம் உங்களுக்குள் வருகிறது. നിങ്ങൾ ശരിക്കും പിശാചിനെ ഓടിച്ചു നോക്കുക, ദൈവരാജ്യം നിങ്ങളിൽ വരും. சரியான அபிஷேகம், நீ அந்த ஆவியை துரத்த உனக்குள்ள அனாயிண்டிங் இறங்கிட்டே இருக்கும். നിങ്ങൾ ആത്മാവിനെ പുറത്താക്കും തോറും നിങ്ങളിൽ അഭിഷേകം ഇറങ്ങും. ലൂക്കാ 10:20 படி பார்க்கும் பொழுது, ലൂക്കോസ് 10:20 പ്രകാരം, நீங்கள் பிசாசை துரத்துங்க,
அதுக்காக சந்தோஷப்படாதீங்க, உங்களுடைய பெயர் பரலோகத்தில் எழுதப்படுகிறது. നിങ്ങൾ പിശാചിനെ പുറത്താക്കുമ്പോഴും അതിനെ ചൊല്ലി സന്തോഷിക്കേണ്ട, സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പേര് എഴുതുന്നതിൽ സന്തോഷിക്കുക. சரியா பிசாசை துரத்துனாதான் പെർഫെക്ഷൻ വരുമെന്ന് ബൈബിൾ சொல்லுகிறது. പിശാചിനെ ശരിക്ക് പുറത്താക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ പൂർണ്ണതയുണ്ടാകൂ എന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നു. ലൂക്കാ 13:32 அந்த ஏரோது அவர்கிட்ட பேசும் பொழுது அவர் சொல்றாரு, இன்றைக்கும் நாளைக்கும் மறுநாளும் நான் பிசாசை துரைத்தி அதற்கு பின்பு நான் நிறைவை அடைவேன். ലൂക്കോസ് 13:32 കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു ഹെരോദാവിനോട് പറയാണ്, അവനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, ഇന്നും നാളെയും മറ്റന്നാളും ഞാൻ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കും, അതോടുകൂടി സമാപിക്കേണ്ടതാകുന്നു. അത് മുടിച്ചിട്ടാ ഇവര് പെർഫെക്ഷനെ നോക്കി വര முடியும். അത് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ തനിക്ക് പൂർണ്ണതയിലെത്താൻ കഴിയൂ. அதுக்கு பிறகுதான் அவர் பூர்ணமடைந்தார் என்று பைபிள் சொல்லுகிறது. അതിനുശേഷമാണ് താൻ പൂർണ്ണത പ്രാപിച്ചത്. உங்களுடைய குடும்பத்திலே, உங்களுடைய வீடுகளிலே, உங்களுடைய சபைக்குள்ளே, உங்களுடைய ஊழியங்களுக்குள்ளே, உங்களுடைய தரிசனம், உங்களுடைய அழைப்பு, உங்களுடைய வெளிப்படுத்தல் இவைகளுக்கு விரோதமான வல்லமையை நீ முறியடிக்கும் பொழுதுதான் பூரணம் என்கிற வார்த்தை உனக்குள் நிறைவேறும். നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ, സഭയിൽ, ശുശ്രൂഷയിൽ നിങ്ങളുടെ വെളിപ്പാടിന്, ദർശനത്തിന് വിരുദ്ധമായി പോരാടുന്ന ശത്രുവിന്റെ ശക്തികളെ തോൽപ്പിച്ചു കളയുമ്പോൾ മാത്രമേ നിനക്ക് പൂർണ്ണതയിലെത്തുവാൻ കഴിയൂ. നാം തുരത്ത വേണ്ടും, നമുക്കുള്ളിരുന്ന് തുരത്തപ്പെട വേണ്ടും. നാം പുറത്താക്കുന്നതോടൊപ്പം നമ്മിൽ നിന്നും പുറത്താക്കപ്പെടണം. മാർക്ക് 16:10 பார்க்கும் பொழுது உயிர்த்தெழுந்த இயேசு சீடர்களுக்கோ இல்ல மற்ற பெரிய பெரிய ஆட்களுக்கோ தரிசனமாகவில்லை. மகதலேனா மரியாள் என்கிற ஒரு பெண்ணுக்கு மார்க் 16:10 அவளுக்கு முதல் உயிர்த்தெழுந்த இயேசு தரிசனமானது மகதலேனா மரியாளுக்கு. കാരണം കീഴെ എഴുതിയിരിക്കെ, അവളിടത്തിലിருந்து 7 ആവികളെ അവർ തുരത്തിയിരുന്നു. മർക്കോസ് 16:10 വായിക്കുമ്പോൾ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിട്ട് താൻ പ്രത്യക്ഷനായത് പ്രധാന ശുശ്രൂഷകർക്കോ മറ്റു പ്രധാനികൾക്കോ അല്ല, താൻ മഗ്ദലക്കാരത്തി മറിയയ്ക്കാണ് പ്രത്യക്ഷനായത്. അതിന്റെ കാരണം അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവളിൽ നിന്ന് 7 ഭൂതങ്ങൾ പുറത്താക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ഉங்களுக்குள்ள എത്ര പേർ இந்த வசனத்தின் அடிப்படையில நம்மை சரிப்படுத்தி ஜெயிக்க விரும்புகிறீர்கள்? എത്ര പേർ ഈ വചനപ്രകാരം ജീവിതത്തെ ക്രമപ്പെടുത്തി ജയമെടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു? 40 വയസ്സാனதான் பிசாசு துரத்தணும்ல, அபிஷேகம் பெற்ற விசுவாசித்த வசனத்தை கையில் எடுத்தா நீங்கள் பிசாசை ஜெயிக்கலாம். 40 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടേ പിശാചിനെ പുറത്താക്കാൻ കഴിയുന്നൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചതായ വിശ്വാസിയാണെങ്കിൽ വചനം കയ്യിലെടുത്താൽ പിശാചിനെ പുറത്താക്കാം. சரி, இன்றைக்கு நம்ம முதலாம் நாள் கூட்டத்துக்கு வந்திருக்கிறோமே, நம்மில் எத்தனை பேர் நம்முடைய வீடுகளில இந்த ஆவிகள், இந்த வல்லமைகள் நம்முடைய பிள்ளைக்குள்ளேயோ, புருஷனுக்குள்ளேயோ, மனைவிக்குள்ளேயோ, தொழிலுக்குள்ளேயோ, ஊழியத்துக்குள்ளேயோ, ജീവിതത്തിലേയോ, ശരീരത്തിലേയോ, മനതിലേയോ എങ്കെല്ലാം இந்த താക്കുതலை ഉണർகிறோം? അതെ, ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ യോഗത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നതിൽ എത്ര പേർ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിലോ, നമ്മുടെ മക്കളിലോ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുടുംബജീവിതത്തിലോ, നമ്മുടെ മനസ്സിലോ, നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലോ എവിടെയെല്ലാം ഈ പിശാചിന്റെ ആക്രമണം ഉണ്ടെന്ന് എത്ര പേർ മനസ്സിലാക്കുന്നു? அப்படி உணர்றவங்க கண்களை மூடி அப்படியே கையை உயர்த்துங்க பார்க்கலாம். நாங்க உங்களுக்காக ஜெபிக்க போறோம். ஒரு சக்தி உனக்குள்ள இறங்கும். இந்த கட்டு இன்றையோட அழிக்கப்படட்டும். இன்றைக்கு பிசாசின் தலையை நசுக்கிற ஒரு டைமாக മാറട്ടെ. അങ്ങനെയുള്ളവർ മുഴങ്കാലിന് കൈകൾ ഉയർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കും. ഇന്ന് ദൈവം നിങ്ങളെ വിടുവിക്കും. ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി നിങ്ങളിൽ വരും. പിശാചിന്റെ ശക്തി പുറത്താക്കപ്പെട്ട് അവന്റെ തലയെ ചതയ്ക്കുന്ന ഒരു സമയമായി ഇത് മാറും. எந்த இடத்துல அந்த வல்லமையை நீங்க ஃபீல் பண்றீங்களோ அதை நினைச்சு கையை உயர்த்துங்க. தேவனுடைய அபிஷேகத்துக்கு கொஞ்ச நேரம் இடம் கொடுங்க. ഏത് മേഖലയിലാണ് ഈ ശക്തി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾ കൈ ഉയർത്തുക. അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ ഒരു അഭിഷേകം എവിടെ ഇറങ്ങും. சிலுவையிலே ஜெயத்தின் கொடியை ஏற்றினவர் அதே ஜெயக்கொடியை உங்க கையில கொடுத்து நீங்க உயர்த்தணும். சபை ஜெயிக்கணும்னு விரும்புகிறார். ക്രൂശിൽ ജയക്കൊടി ഉയർത്തിയവൻ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലും ആ കൊടി തന്ന നിങ്ങൾ അതിനെ ഉയർത്തണമെന്നും സഭ ജയിക്കുമെടുക്കണമെന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. நான் ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன். ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ? ஒரு நிமிஷம் கைகளை கீழே போடுங்க. ഒരു നിമിഷം കൈ താഴ്ത്തുക. உங்களுடைய வீட்லயோ, தொழிலையோ, பிள்ளைகளுக்குள்ளேயோ எங்கேயோ ஒரு விதமான ஒரு வல்லமை, அந்நிய சக்தி எனக்கு விரோதமா, என் குடும்பத்துக்கு விரோதமாய் போராடுகிறத என் ஊழியத்துல கூட நான் ஃபீல் பண்றேன் அப்படிங்கிறவங்க தயவு செய்து உங்களுடைய வலது கரத்தை மட்டும் உயர்த்து. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലോ, നിങ്ങളുടെ തൊഴിലിലോ, നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലോ, നിങ്ങളുടെ മക്കളിലോ, നിങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷയിലോ ഏതോ ഒരു ദുരാത്മാ പോരാടുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവർ ലജ്ജിക്കാതെ നിങ്ങളുടെ വലം കൈ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുക. என்றைக்கு இந்த வல்லமையை மேற்கொள்ள போகிறீர்கள்? നിങ്ങൾ എന്നിതിനെ ജയിക്കും. இன்னும் எத்தனை கன்வென்ஷனுக்கு பிறகு இந்த வல்லமையை நீங்க மேற்கொள்ள போறீங்க? ഇനി എത്ര കൺവെൻഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ജയിക്കാൻ പോകുന്നത്? இன்னைக்கு உனக்கு கொடுத்திருக்கிற பிராமிஸ், ഇന്ന് നിനക്ക് നൽകുന്ന വാഗ്ദത്തം. കൺവെൻഷനിലെ 2021 ഫസ്റ്റ് നാൾ ദേവൻ ഉനക്ക് കൊടുക്കുന്ന വാർത്തൈ, സാത്താനെ മകനെ മകളെ ഉൻ കാലിൻ കീഴെ ഞാൻ നശിക്കി പോടുവേൻ. 2021 കൊട്ടാരക്കര കൺവെൻഷന്റെ ആദ്യത്തെ ദിവസത്തിൽ ദൈവം നിനക്ക് നൽകുന്ന വാഗ്ദത്തമാണ്, മകനെ മകളെ, ഇന്ന് സാത്താനെ നിന്റെ കാൽ കീഴെ ചതച്ചു കളയും. എത്ര പേർ இந்த வசனங்களெல்லாம் இறுக பிடிக்க போறீங்க? എത്ര പേർ ഈ വചനങ്ങളെ മുറുകെ പിടിക്കും? உங்களுக்குள்ள அபிஷேகம் இருந்தா கொஞ்சம் அதை வெளியே கொண்டு வாங்க. നിങ്ങളിൽ അഭിഷേകമുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. மேற்கொள்ளுகிற வசனம் தெரிஞ்சா அதை வாயை திறந்து உச்சரியுங்க. പിശാചിനെ തോൽപ്പിക്കാനുള്ള വചനം ലഭിച്ചാൽ വായ് കൊണ്ട് ഏറ്റുപറയുക. യേശുവിൻ നാമത്തെ യൂസ് பண்ணுங்க. യേശുവിന്റെ നാമം ഉപയോഗിക്കുക. செய்வனை வல்லமைகள் ஓடட்டும். ആഭിചാര ശക്തികൾ ഓടട്ടെ. இந்த தேசத்திலே போராடுகிற வல்லமைகள் நசரேயனாகிய இயேசுவின் நாமத்திலே சாத்தான் மின்னலை போல விழுவானாக. ദേശത്തിൽ പോരാടുന്ന ദുഷ്ടശക്തികൾ നസ്രാനായ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സാത്താൻ മിന്നൽ പോലെ താഴെ വീഴട്ടെ. ഒരു അഭിഷേകത്തോടെ നീ വീട്ടിലേക്ക് പോ. ഇன்றോട് നീ ജയിപ്പാய். ഒരു അഭിഷേകത്തോടെ വീട്ടിൽ പോ. നീ ഇന്നു മുതൽ ജയിക്കും. ഇന്നയിലിരുന്ന് ഒരു
அபிஷேகம் இந்த சபை ஜெயிக்க வேண்டும். ഇന്ന് ലഭിക്കുന്ന അഭിഷേകം സഭ ജയിക്കണം. இந்த கொட்டாரக்கர ஊழியம் ஜெயிக்க வேண்டும். കൊട്ടാരക്കര വേല ജയിക്കട്ടെ. ஊழியர்கள் ஜெயிக்க வேண்டும். ശുശ്രൂഷകർ ജയിക്കട്ടെ. ஒரு தேவனுடைய பிள்ளையும் ஜெயிக்க வேண்டும். ഓരോ ദൈവമൈതലും ജയിക്കട്ടെ. ஜெயத்தின் கொடியை கையில் எடுங்க. ജയത്തിന്റെ കൊടി കയ്യിലേന്ത. ஆவியானவர் வெள்ளம் போல சத்துரு வரும்பொழுது ஆவியானவர் கொடி ஏற்றட்டும். അതേ ദൈവശക്തി വരുമ്പോൾ ആ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് കൊടി ഉയർത്തട്ടെ. நான் திரும்பவும் சொல்லுகிறேன். വീണ്ടും പറയട്ടെ. முடிஞ்சா முழங்கால் போட்டு அந்த ആവിയെ എതിർത്ത് നില്ല്. കഴിയുമെങ്കിൽ മുഴങ്കാലിൽ നിന്ന് ആ ദുരാത്മാവിനോട് എതിർക്കുക. சரியான ஒரு அக்னி அபிஷேகம் உனக்குள்ள வரட்டும். ശരിയായ അഗ്നി അഭിഷേകം നിന്നിൽ വരട്ടെ. இனி மௌனமாய் இருக்க கூடாது. ഇനി മൗനമായിരിക്കരുത്. இனி அமைதியா இருக்க கூடாது. ഇനി മിണ്ടാതിരിക്കരുത്. அக்னி உள்ள வரட்டும். നിന്റെ ഉള്ളിൽ തീ വരട്ടെ. வசனத்தை கையில எடுங்க. നിങ്ങൾ വചനം കയ്യിലെടുക്കുക. அபிஷேகத்தை கையில எடுங்க. അഭിഷേകം കയ്യിലെടുക്കുക. இயேசுவின் நாமத்தை கையில எடுங்க. യേശുവിന്റെ നാമം കയ്യിലെടുക്കുക. ஜெயத்தின் கொடியை கையில் எடுப்போம். ജയത്തിന്റെ കൊടി കയ്യിലെടുക്കുക. இன்றைக்கு ஜெயம் எப்பொழுதும் ஜெயம். ഇന്ന് ജയം എന്നും ജയം. எல்லா இடங்களிலும் நம்மை வெற்றி சிறக்க பண்ணுகிறவர் இந்த முதலாம் நாள் கூட்டத்திலே ஜெயக்கொடியோடு வந்திருக்கிறார். എല്ലായിടത്തും ജയോത്സവമായി നടത്തുന്നവൻ ഈ ഒന്നാം യോഗത്തിൽ ജയാളികളാ ജയക്കൊടിയോട് വന്നിരിക്കുന്നു. ஒரு நிமிஷம் வாயை திறந்து அந்நிய பாஷை பேசுங்க ഒരു பாக்கலாம். നിമിഷം വായ തുറന്ന് അന്യഭാഷ പറയുക. இன்னும் சத்தமாக அந்நிய பாஷை பேசுங்க. ഉച്ചത്തിൽ അന്യഭാഷ പറയുക. அவன் வார்த்தை அபிஷேகத்தை கேட்டு கேட்டு பிசாசு வான மண்டலங்களில் உள்ள பொல்லாத ஆவிகள் ஓடணும். നിന്റെ അഭിഷേകത്തിന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് ആ സ്വർലോകങ്ങളിലെ ദുഷ്ടാത്മസേനകൾ ഓടട്ടെ. வியாதியை எதிர்த்து நில்லு. യോഗത്തോട് നിൽക്കാം. பிசாசை எதிர்த்து நில்லு. സാധ്യത നിൽക്കാം. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெயம். യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ജയം. எந்த வல்லமைக்கு உன்னை மேற்கொள்ள அதிகாரம் கிடையாது. ശക്തിക്ക് നിന്നെ തോൽപ്പിക്കുവാൻ അധികാരമില്ല. அந்தகார வல்லமைகளை மேற்கொள்ள நான் உனக்கு அதிகாரம் கொடுத்திருக்கிறேன். അന്ധകാരശക്തികളെ ജയിക്കുവാൻ നിനക്ക് അധികാരം തന്നിട്ടുണ്ട്. சபையை அபிஷேகத்தினால் நிரம்ப. സഭയെ അഭിഷേകത്തിൽ നിറയുക. ஊழியர்களை அபிஷேகத்தில் நிரம்புங்க. ശുശ്രൂഷകരെ അഭിഷേകത്തിൽ നിറയുക. இந்த தேசத்தின் அதிபதி விழுந்து போனார். ദേശത്തിന്റെ അധിപതി വീണുപോയി. இந்த தேசத்தின் வல்லமை விழுந்து போனது. ദേശത്തിന്റെ ശക്തി വീണുപോയി. ஹalleluya. ரைட் ஹிட். கொடி உயர்த்துவின் ஜெயத்தில்